musoya tɛ yɛrɛ yira ye cɛɲa tɛ yɛrɛ bunanji tɛ yɛrɛmabila tɛ nɔn tɛ sa kɛnɛ cɛ ka ɲi a bɛ yelenku a taama sen ka ɲi a b'a yɛrɛ ye nka ntegijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri k'a senfa basamuso nɔfɛ ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ ko yɛrɛ dɔn ka bon ko danbe de ka jan wa an ka sojuw siga kɛnbaw la tuma dɔ a tɔ ye maaw ta ye jufasani darɔngɛlɛn y'o de faamu ka tilen ka taama fara a bolo la ka ni fila si ma muso surunen ka keleya kɔrɔ dɔn n'o tɛ u t'o k'u sere ye kamalen i ɲɛnakala halisa ni saba si kunkontan tɛ maa bɛ n tolen a ka pani na k'i ka fɛn sigi o kun ja numu kamalen b'a ka fɛnmusoko ye ne filaw den kɔnɔna ban n ka cɛ a wuli o wuli ko falenba a sigi o sigi ko tulɔlenba a kuma o kuma ko bobaraba o bɛɛ n'a ta a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ a mana fɔ ko a ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan a bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ ko tunɔ tɛ ko la kabako ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔ so ye n teri n'u ye min fɔ u t'o kɛ n'u ye min kɛ u t'o fɔ radio Kiledun sabu kelen dugulamaga nafolo ni muso de ye balima ye ni b'a fɛ k'u mara i b'i janto la dɛ n'o tɛ u bɛ kɛ maa wɛrɛ nisɔndiyala ye o kama ni nafolo dagayɔrɔ tun bɛnna yiriw san legelege ma bi npogotigiw tun b'u furu siri ngɔnjigiw ma npogo naanitigi bɛ soli poyi ka taa fɔ dɔgɔ kɔ k'i ɲu a sinbara fila la yari ka n'i talu gakulu la biri k'ale ma tɔgɔda ka ɲa muso sɔrɔbali so o k'a fɔ k'a bɛ dɔ fɔ den wolola ma bɛɛ t'a dɔn ko dannen de ma falen kabako Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe Tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cɛman fana wole.
Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, yeah. Abella Melingala Fanawole. Kamiria kekele, kanyon so akilila, kadugono la kibaria nyinabo, akilisila. La mini kaba. Si c'est Moutoma, si c'est Djema. Ne amadu dumia bay wole nga poli la. Nga miriya nyumana. Nga poli be vario ker kena mutoye. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana. Qu'elle manie, n'anime pas qu'elle manie, qu'elle manie. Qu'elle manie, la mini qu'elle manie, Kaba qu'elle manie, voix de qu'elle manie, papa qu'elle manie, maman qu'elle manie, tonton qu'elle manie, tanti qu'elle manie, jeune filou qu'elle manie, jeune loup qu'elle manie. Papa, maman. Maman balo bela jele fo tena Michel Ngo be kla ka ɲɛfɔli k'i ye Michel Ngo tena me fɛ ka ɲɛ ɲini f'i ka ɲɛfɔ a ɲɛna n'Ala sɔnna ma an donna retard la an bɛ kɔfɛ dɔɔni yɛrɛ Claude sera ni tuma dɔ la ani remorque de bɛ ɲɔgɔn kun a sira ma nɔgɔ koyi n'Ala sɔnna ma Michel Ngo joona la an bi tɛmɛ ayiwa ne bɛ foliba kelen de kɛ kunu di an ka san 70 ye quand même ko mɔgɔ bɛ fo ɲagaba kɛra kankan a ɲɛnajɛ kɛra wa a kɛra kankan e sera ka sira sɔrɔ ayi ne ma sira sɔrɔ ka taa mɔgɔw kɔni taara nka a kɛra wasa ye dɛ parce que Alpha Condé ye million 30 Guinée de ko ka université do kankan ya biri fɔlɔ da ya faamuya o ka ca ka bɔ yen Inde jamana kelen ni o ye contrat signé ni ko cɛ k'u bɛna Samsung téléphone misɛnnin bɛɛ téléphone misɛnnin fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'u bɛ ko k'a bɛɛ kɔnɔ Samsung bɔ nko fɛngɛ b'a kɔnɔ a b'a kɔnɔ a sɛbɛnni b'a kɔnɔ n'i b'a fɛ ka sɛbɛnni kɛ nko la ni téléphone ye i b'a kɛ n'a ye i b'a k'a ye parce que u bɛ décision taara nin don ye donc ne ka foli bɛ Ala ka sa wɛrɛ ta yira na Ala ka ɲinɛ Sulemana a sɔlɔ min na amina Ala ka n ko mɔgɔ k'an b'u bɛɛ fo k'u bɛ nin jɔ nin waati in na tɛnɛ yɛrɛ tilenna foli b'i bolo joona an bi tɛmɛ an bɛ kɔfɛ kojugu awɔ ne bɛ n terimusow fo n'o ye Buna Sila Dɔnki Kuyate ani Cheikh Umar Kanute ale ni Lala Sisugu Madame Keita ale ni bɛ Lagare fo Sɔkɔna Sisugu kan bɛ sɔkɔna fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna hɛrɛ dɔrɔn aw n'a denw bɛ yen tɔɔrɔ si t'o la foli b'i bolo n bɛ n ka dɔgɔtɔrɔw fo Kalabankɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba la docteur Ganaba docteur Daw docteur Funanke Sissogo
Mbi Sadio Sissefo ana muso Umu Sangare ale Mali Optique PDG vers l'aéro de Aflene Ri 14 là ani Mohamed Koulibaly ana muso Umu Keita fana vers la lay expérience optique là ñogon krefe mi madan wolo gamna fur muso fo Safi madan tagira famay de mun be congé madan tagira famay dinga fula ko ka fuli fe docteur Jawara nephrologue ni wa boran fe ka amuso ya yero soro Jawara awa tabarakallah awa ni modin soro awa Jawara mbi sala kana dinga ko ala ka shini kenya de Amin. ka kan sagode ko ka fuli fe ko so la yin ka jaranye docteur No. ayo bitaye césarienne otede césarienne nga docteur ayani tunga césarienne ndamne folo funteni be ka bo jiko nama fo yɛrɛ k'a bɔra yɛrɛ funteni bɛ senna dɔgɔtɔrɔ funteni ni min bɛ ka la kɔlɔsi a kɔrɔ n'o ye kojuguba ye dɔgɔtɔrɔ mɔgɔw ka tension de bɛ ka wuli fɛ k'u bɔ k'u bin tension de bɛ ka wuli mɔgɔw fɛ k'a juguya k'u bɔ k'u bin dɔgɔtɔrɔ a tɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye nin funteni in na min b'a to janto in yɛrɛ la bɛ se ka kɛ a ko la cogo min na tension de bɛ ka yɛlɛ mɔgɔw fɛ funteni de bɛ tension nin juguya wa mun de bɛ k'a juguya en tout cas nin jahadi funteni in kɔni bɛ ka baara min sara adamadenw na ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn i b'a dɔn i b'a mɛn dɔrɔn de n cɛ biyɔrɔ bɔra ka bin tension n muso bɔra ka bin tension n fa bɔra ka bin tension n kɔrɔ bɔra ka bin tension n tɛnɛn bɔra ka bin tension nin funteni in na et puis a fɛn fɛn bɛ bɔ ka bin i b'a sɔrɔ a yɔrɔ bɛɛ fankelen bɛ kirin Lamine funteni a ka jugun tension to ma nɛnɛ a ka jugun tension to ma nɛnɛ awɔ changement climatique amay a maɲi hadamaden si ma hali maa mun tɛ tension to ye i ka kɔlɔsili kɛ Lamine ɲinɛ nɛnɛ a bɔra a place la nɛnɛ de continuera kana fo kana bila mois de mars kɔnɔ o ma kɛ wa funteni donc a nana bɛn funteni yɛrɛ ma ka kɔrɔ nɛnɛ bi kɛ octobre novembre décembre donc fo janvier février a bi ban février mars avril mai o ye funteni ye samiya bi tila ka na mais changement climatique y'a kɛ sisan wagatiw bɛɛ donna ɲɔgɔn na ɲagamira n'o kɛra a maɲi hadamaden yɛrɛ fari ma i m'a ye san bɛna nɛnɛ fɛ a bɛna tilema fɛ wagati t'a la bilen o kɔrɔ ye hali samiya yɛrɛ parce que tellement wagati gɛlɛyara o de bɛna ni san bugɔli ye o mun b'a to san bɛ bugɔ san bugɔli ye kɔrɔ ye mun kɔrɔ dɔ de b'a la o ka san bugɔ awɔ ni san nana sisan mun de kama san bɛ ka na funteni juguyara ka se hakɛ la fo san bɛ ka na kaba bɛ kalaya parce que i bɛ taa sɔrɔ san mun bɛna sisan anw fɛ yan a ka ca ala fɛ i bɛ taa sɔrɔ a bɔra jamana wɛrɛ de la ka na o mangorogosi san tɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ a bɔra Algérie parce que pour que san kana yɔrɔ la o k'a sɔrɔ jiw bɛ yɔrɔ minnu na ani jiriw bɛ yɔrɔ minnu na olu jiw de bɛ ta fiɲɛ fɛ ka taa n'u ye sankolo la o de bɛ tila ka kɛ sanji ye donc a ti dan a dilanla yɔrɔ min na a bɛna yɔrɔ wɛrɛ la bon ni san nana i b'a ye dugukolo funteni a b'o lawuli ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan donc changement climatique filɛ nin ye o de y'a to tension tɔ a kɛra sumaya ye o a kɛra funteni ye o a ka jugu a ma mais mun ka jugu mɔgɔw ma ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan mɔgɔw de t'i ladilikanw mɛn tension ne y'a f'i ye Lamine bada bana de don tension ye fasugu fila de ye kɛmɛ sara la n'i ye tension tɔw ta i b'a sɔrɔ 95 olu ka tension sababu t'a la ça veut dire que i sɔn tɛ se k'i joli se i fari ma donc o kɔrɔ ye e b'i si kɛ sa o tension in ti ban n'i ye fura tali daminɛ a la tant que docteur m'a f'i ye k'a jɔ i man k'a jɔ a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye verre correcteur don i ɲɛ kama e tɛ se k'o jɔ bilen o n'i y'a jɔ dɔrɔn tiɲɛni bɛ kɛ sɔn fanfɛla la parce que i bɛ ka sɔn de dɛsɛ a ka baara la
tiɲɛni bi a ka baara ye mun ye ka joli lase i fari bɛɛ ma ni joli ma yɔrɔ mun lasɔrɔ o yɔrɔ bi tiɲɛ o yɔrɔ bi sa de o y'a fɔlɔ ye donc n'i ko tension tɛ ma sisan nɔ karisa i kan k'i ka fura ta don o don ni heure la n'a tigi y'a ye a taara tension ta yala de tɛmɛna a y'a ka tension lajɛ karisa i ka tension bi 12/8 la hɛn i ka tension bi 9/6 la hɛn donc ale yɛrɛ fɛ a ka tension ka ɲi fura ta kun tɛ bilen tension tɔ i ka tension ka ɲi o a man ɲi o parce que tension min bɛ ka taa 9/6 12/8 o ye kɛnɛma kow de ye koyi tiɲɛni bɛ ka kɛ kɔnɔna la k'a sɔrɔ o tension ye normal ye donc e man ka fura jɔ ko parce que ɲɛ n ka tension ta nin y'a kalo 3 ye nin y'a san 1 n bɛ k'a ta a ka ɲi toujours o y'a sɔrɔ a bɛ ka tiɲɛni kɛ duguma a bɛ ka tiɲɛni kɛ a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ jumɛnw de la rein parce que hadamaden joli bɛɛ a bɛ sɛnsɛn rein de yɔrɔ la donc joli bɛ se rein mun ma tiɲɛni bɛ kɛ yen nɔ joli bɛ taa ni fanga mun ye joli ni bɛrɛ tɛ rein sɔrɔ problème do joli n'a a ka ca a ma problème do cerveau e bɛ ka kirinni ko kuma mun fɔ jiri filɛ ni ti ji bila a kɔrɔ Lamine a laban ye sali de ye o a ti sa wa hadamaden fana farikolo i bɛ taa sɔrɔ joli de kan ka se i fari fan bɛɛ ma n'a ma se ka se kunkolo yɔrɔ min ma n'o y'a sɔrɔ o kunkolo yɔrɔ nin o kan ka kɛ ka sababu kɛ ka hadamaden tɛgɛ de fonctionner donc tɛgɛ in bɛ sa n'a kan ka fan kelen de fonctionner o fan kelen in bɛ sa n'o y'a sɔrɔ a tigi kumakan o yɔrɔ in ni ala y'a kɛ tɔɔrɔ y'a sɔrɔ a tigi kumakan bɛ tila la ainsi de suite donc problème ba mun b'an la c'est que banabaatɔw furaw mun kan k'a ta don o don u t'a ta wagatiw bɛ tɛmɛ u kan k'a sɔrɔ u m'a ta alors que hali i kan ka ta heure mun na o man ka tɛmɛ i ka kuma tɛ ka tile damadɔ kɛ n'i y'a tali daminɛ 9h don o don 9h sa i kan ka ta hali n'i bɛ taa yɔrɔ la i kan k'a bila i ka saki kɔnɔ u ti dan o ma dɛ o bɛ se ka tile damadɔ kɛ u ti k'a ta ko n ka ɲi basi foyi tɛna régime mun dɔgɔtɔrɔw b'a d'o ma fana u t'o si ko dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛ kɔngɔ ka ne fa de i b'i jɔ o yɔrɔ la tiledu kow ye wagati kow ye an bɛ taa sugu la n'an bɔra yen sa i bɛ nin tension ko in tɔ ɲɛfɔ a kɛlen bɛ ka jamana labɔ ala ka hakilima d'a ma ok dɔgɔtɔrɔ an tun bi tension kan i bɛ se ka dɔ halisa i sinsin an ka faamuyali kɛ dɔgɔtɔrɔ fana bɛ régime mun d'i ma karisa i kan ka dɔ bɔ kɔgɔ la i kan ka nin taama hakɛ in kɛ tile kɔnɔ i man ka nin dumuni fasugu in dun i kan k'o respecter donc tension n'a bɛ mɔgɔ la tension fura ani farikolo ɲɛnajɛ mun dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i k'a kɛ ani dumuni kɛli n'o ye régime ye ninnu saba de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ni kelen y'a jɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye e ti k'i ka tension furakɛ donc o de sabatilen tɛ anw fɛ yan nɔ mɔgɔ min b'o kɛ Lamine fo i bɛ se k'i ka diɲɛlatigɛ kɛ fo ka t'i sa tension tɛ tɔɔrɔ las'i ma nka n'i m'o de kɛ sa a bɛ tiɲɛni kɛ diabète ko fana bɛ ten fo banabaatɔ dɔw b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ kɔni ye diabète kalon danna de n'o tɛ diabète tɛ n na parce que i bɛ taa sɔrɔ sukaro yɛlɛla a tigi ye crise kɛ dɔgɔtɔrɔ ye diabète furaw k'a la sukaro jiginna a ma yɛlɛ bilen donc a b'ale ɲɛna ko non ko dɔgɔtɔrɔ filila basi foyi t'ale la diabète fana n'ale wulila mɔgɔ la ka ban an ka taga don segi kɔ tɛ yen bilen o donc régime mun bɛ f'i ye fura mun n'a kan k'a ta a kama tant que dɔgɔtɔrɔ de m'a f'i ye karisa i ka yɛlɛma don a la i b'i si bɛɛ kɛ n'o ye de tuma dɔ la dɔgɔtɔrɔ b'a f'i ye furakisɛ jɔ an ka taa pikiri kan pikiri yɛrɛ kɔrɔ de ye k'a compliquera ni mɔgɔ min bɛ ka furakisɛ ta mais maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u fari diabète fasugu min b'u la u taalan ye pikiri ye u si bɛɛ c'est pour que dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ parce que a ti ɲɛ f'i yɛrɛ de ka pikiri kɛcogo dɔn dɔgɔtɔrɔ b'u kalan o la régime m'u k'a kɛ o sɛbɛnnen don k'a d'u ma dumuni fasugu m'u kan k'a dun ale n'u kan ka sport fasugu mun kɛ donc ni bana fila ninnu ka tiɲɛni ka bon kosɛbɛ
anw fɛ yan nɔ parce que mɔgɔw t'a respecté dɔgɔtɔrɔw bɛ mun f'u ye n'a y'i minɛ k'a fɔ wagati ko don n ye n ka sukaro lajɛ bi a ka ɲi n y'a lajɛ sini n y'a lajɛ kalo kelen don o don a ka ɲi o kɔrɔ tɛ ko bana y'i bila donc gɛlɛya min b'an ka furakɛli ko la diabète ko ani tension ko la ninnu fila fana bɛɛ bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ kelenw de la ɲɛ rein kunkolo donc fo ka taa se joli bɛ se hadamaden fari yɔrɔ yɔrɔ ma donc u ka tiɲɛni barika ka bon kosɛbɛ donc tension mun y'a fɔ ani diabète wagati kelen ko tɛ o donc wagati o wagati n'o mana bɔ saison na olu ka tɔɔrɔ fɛn ti bɔ a la dɛ dɔ de bɛ fara a kan régime mun dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ i b'o de kɛ donc i ni bana in aw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye o la i b'i si bɛɛ kɛ ten nɔ k'a sɔrɔ a ma tɔɔrɔ lasi ma musow ka tension dɔ bɛ yen nɔ f'a bɛ kirikirimasiyɛn bila u la u kɔnɔma mɔgɔw ma mun faamuya a b'u ɲɛna ko tension ye mɔgɔkɔrɔba bana de ye ayi faama bana de don faama bana don o ye fɔlɔ ye o fana kɔni tɛ fɔlɔ ye sisan fantan bana yɛrɛ de don awɔ parce que faama y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ la dumuni kɛcogo jugu o de bɛ nin bana in lase ma Lamine o y'a sɔrɔ faamaw kun jantolen tɛ u yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ a tigi sigilen don chaise jamanjan ka bitiki kɔnɔ a bɛ tile bɛɛ ban yen 1000 sogo bɛ san k'a dun a sigilen 2000 sogo bɛ san k'a dun a bɛ tulumafɛnw da a bɛ sukɔrɔmafɛnw min sɛ kami a b'a bɛɛ nɔnɔ boisson a b'a bɛɛ dun a sigilen yɔrɔ kelen fo ka taa bitiki datugu wa a bɛ sunɔgɔ chaise ka ɲi tile gan sunɔgɔ n'o daminɛna midi ni seli fana ni ɲɔgɔn cɛ a ti wuli ka bɔ a nɔ la donc faamaden fana bɛ ten nka o y'a sɔrɔ faamaw kun ye kunfinw ye o kun y'a faamuya k'a fɔ sisan an bɛ tile mun na ja nin fɛn y'an jugu de ye u y'o to fantan bolo parce que fantan fana dumunikɛbaliya o mɔnɛ de y'ale sɔrɔ sa wagati min na faama bɛ ka bɔ a la parce que a ye ko dɔn o wagati de fantan bɛ ka don a la bon ale bɛna bɔ ko kalama tuma min na o b'a sɔrɔ a taara ka dan kɛ e ka taa lajɛ o yɛrɛ fana k'i dɛmɛ i ka kuma la faamaw tun bɛ dumuni ɲuman don a wagati dɛ c'était des aliments purs naturels a produit chimique tun ka dɔgɔ kojugu tubabu sɛ tun tɛ o wagati ninnu na e bɛ wagati minnu fɔ tubabu sɛ tɛ yen angɛrɛ ɲɛnamaba tɛ kɛla malo kɔrɔ fɛn fɛn n'a bɛ dun a bɛɛ tun bɛ dun c'était n b'a dɔn u b'a fɔ cogo di des aliments bio a bɛɛ tun ye bio de nka sisan ta ninnu ma nɔgɔn dɛ donc passation kɛra fantan ma tuma min na a n'a angɛrɛ n'a a fɛn sugu bɛɛ Lamine e k'a lajɛ Bamakɔ yan saison ma bɔ saison la i mago bɛ dumuni jiriden fasugu fɛn fɛn ayi a bɛ bɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ bɔ yen ka na a bɛ bila sira da la hali n'a wagati tɛ i yɛrɛ b'a fɔ nin bɔra min nin wagati la kaba bɛ ka dun kaba bɛ ka dun o don na n ye zɛrɛn ye sugu i t'a fɔ zaban a bɛ se ka kɛ zaban bɛ ka bɔ dɔɔnin ayi a ma se o ayi yɔrɔ dɔ yɔrɔ dɔw zone dɔw bɛ ka se komi zaban fana zone ko de don dɔw bɛ ka an fɛ an bɛ zaban ye samiya donni kɔrɔ kɔ de zone ko de don misi le ko zaban ta ye mɛ mɔgɔ tɛ zaban sɛnɛ o est ce que zaban bɛ sɛnɛ n ko ye wula kɔnɔ fɛn de ye donc o ye zone ko de ye yɔrɔ position ko de y'o ta ye mais fɛn fɛn ye sɛnɛ yiriden fɛn fɛn bɛ sɛnɛ yɔrɔ saison t'a la tuguni à tout moment à toute saison n'i taara sisan nɔ kɛnɛbaw kan minnu bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ la fantanw tɛ o sisan faamaw de bɛ taa nɛgɛsow ta ka taa kɛnɛba ninnu na sirada ninnu na ka t'u fari ɲɛnajɛ dɔgɔtɔrɔ i bɛ taa fantanw t'o kɛ fari ɲɛnajɛ la i ka nasɔngɔ sini nasɔngɔ jɔ fantanw t'o kɛ parce que faama ye faamuyali kɛ k'a fɔ jaa n bɛ mobili mun kɔnɔ n bɛ bureau mun kɔnɔ o de ye ne jugu ye fantan mana Jakarta sɔrɔ hali n'a bɛna taa tasuma de ta bulonda la a bɛ yɛlɛ Jakarta ta ka t'o ci ɲɛnabɔ ka na dɔgɔtɔrɔ an ye tension ko kuma de fɔ tension nin bɛɛ de bɛ na n'a ye i b'an fantanw to yen an ka taa faamaw lagosi i ka fantanw to yen tension ko in na sisan mun de ka kan ka kɛ funteni dun tɔ bɛ ka na an dun bɛ ka don fana ayiwa sɔnni sunkalo bɛ se ale jahadi funteni fana na tuguni bana kunbɛn
o ka fisa bana furakɛ. Tension tɔ bɛ sun wa? Tension tɔ bɛ sun, a bɛ dépend tension gɛlɛya la. Fura joli de b'a bolo? Est-ce que yamaruya b'a bolo a ka pan fura dɔ kunna? Parce que n'a kan ka fura ta siɲɛ 3 tile kɔnɔ, a ka bana de bi k'o kofɔ. Tension tɔ ni sunkalo surunyana, diabète tɔ ni sunkalo surunyana, furudimibaatɔ tɔ, mɔgɔ o mɔgɔ ni sun kɔni i bɛ fɛ i ka sun parce que hali mɔgɔ ma a bɛ ɲɛna i ka kɛnɛ k'a sɔrɔ i man kɛnɛ. Mɔgɔ dɔw bɛ yen k'u bɛ sun tension t'u la, diabète t'u la, foyi t'u la, u bɛ sina ka kirin sun senfɛ parce que a kun b'u ɲɛna k'u fari ka kɛnɛ k'a sɔrɔ bana b'u la. N'i bɛ fɛ ka sun a bɛ labɛn de o. Lamini ni mɔgɔw bɛna taa hiji la o, n k'u bɛ taa dɔgɔtɔrɔw de b'u lajɛ fɔlɔ. Est-ce que karisa fari a bɛ se ka hiji in ku wa? Mɔgɔ fana n'i bɛna su i kan ka taa dɔgɔtɔrɔ de fɛ yen k'a lajɛ est-ce que fari a bɛna su in ku wa? Donc dɔgɔtɔrɔ kan k'i lajɛ k'a f'i ye karisa i kan ka sun teri man ka sun. Donc kuma tɛ tension tɛ ni diabète tɔ ma. Donc olu i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka fura u kan k'a ta sɔgɔma tilegan fɛ su fɛ, o kɔrɔ o tigi tɛ se ka sun. N'o y'a sɔrɔ fura ninnu bɛ se ka yɛlɛma ka dan sɔgɔma ani sufɛla ma i n'a fɔ fajiri ani suntigɛ wagati, dɔgɔtɔrɔ b'o a f'u ye karisa an bɛ se k'a kɛ nin yɛlɛma ye a tɛna foyi tiɲɛ i fari ye parce que bana min don chronique de don n'a taara ɲɛ a tɛ segin ko bilen, n'a ye tiɲɛni mun kɛ o t'i ladilan bilen, joli sira banaw de awɔ. Donc n'o y'a sɔrɔ tiɲɛni ko b'a la dɔgɔtɔrɔ b'a fɛ e man ka sun. Mais dɔgɔtɔrɔ n'i binna tan o k'i fankelen o kirinna o o bɛ lakunu wa? Dɔw ta bɛ lakunu, a ka ca Ala fɛ mɔgɔ fanba ta yɛrɛ bɛ lakunu k'a sababu kɛ rééducation ye, mais mɔgɔw de bɛ kɔrɔtɔ, mɔgɔw bɛ kɔrɔtɔ parce que rééducation banabagatɔ de bɛ kɔrɔtɔ o. Awɔ o bɛ kɔrɔtɔ, tile kelen ko tɛ, kalo kelen ko tɛ, wagati kuntalajan don. Ka farikolo lakunu ka bɛn n'a ka voilà. C'est comme denyɛrɛni mun ma deli taama la, i bɛ k'a dege taama la, a bɛ dege tile kelen de wa? A bɛ kalo joli k'o la? A bɛ mɛn dɔɔni. Aw tɛ deli ka wotoronin ninnu san minisew fɛ. An y'o dabila yɛrɛ. An y'o dabila. Parce que fɛn caman bɛ yen nɔ sisan nɔ a ma se i k'o ɲini a kama bilen, a yɛrɛ n'a débrouiller fauteuil bourré ninnu ni ɲɔgɔn cɛ yen nɔ. Muso jango sisan mɔgɔw m'a faamuya k'a fɔ tension bɛ denmisɛnninw minɛ, e m'a ye muso kɔnɔma a b'o minɛ san 14 hali n'i ye san 12 ye i kɔni ye kɔnɔ ta tension b'i minɛ n'o y'a sɔrɔ i ye denmisɛnnin ye. Pourquoi a b'olu minɛ? Parce que o tension in sababu yɛrɛ ye tonso de ye mun bɛ taa sigi denso la, o de bɛ kɛ sababu ye ka den sɔrɔ sira ninnu tiɲɛ. Donc denso la siraw minnu bɛ yen nɔ joli siraw a b'olu latiɲɛ. Tension kɔrɔ de ye ko joli tɛ ka yɔrɔ dɔ lasɔrɔ fari la, donc résistance fasugu dɔ bɛ créer, joli b'a fɔ k'a bɛ segin ka taa sɔn yɔrɔ la. Sɔn fana tɛ sɔn. Donc a bɛ baara lase sɔn ma, donc o la tension bɛ créer a tigilama la. Donc surtout que a bɛ crise de bila o tigi la, wa ni crise mana a tigi minɛ kirimasiyɛn don, an delila k'a kuma fɔ yan, n'a ye tiɲɛni kɛ kunkolo sɛmɛn yɔrɔ mun na o yɔrɔ tɛ dilan bilen. Donc an bɛna dɔw la k'a ɲɛfɔ dɔɔni la. Donc pour dire que tension bi hali mɔgɔkɔrɔba bana kun don sisan denmisɛnnin bana don parce que fɔlɔ fɛ mɔgɔkɔrɔbaw kun jantolen don u ka dumuni fɛnw na, mɔgɔw kun tɛ sukaro dun, mɔgɔw tɛ kɔgɔ dun. Sisan nɔ ne ko sukaro ko in yɛrɛ fana sa o bitan in kɔni yan'an ka se ka césarienne ninnu ma a bɛ mɛn dɔɔni dɛ. An bɛ sukaro mugu min sanna sisan i b'a kilo kelen yɛlɛma mɔni na i t'a dɔn k'i ye ko kɛ. Mun de b'o kɛ? A dun fɔra ko ka dɔ bɔ sukaro la, sukaro min dun fana bɛ sugu kɔnɔ a man di hali dɔɔni. Lamine sukaro i bɛ deli ka sukaro muganna min utiliser sisan i bɛ 60 de kɛ o dumuni na walasa i ka se ka hali diya dɔɔni sɔrɔ fana. Ni mun fiyɛ sukaro ko la, sukaro mun e yɛrɛ fɛ a man timi, misali la siribala sukaro in, awɔ o man timi ka morita jɛman in bɔ, bon ale de ka ɲi i ka santé ma ka tɛmɛ jɛman in kan. N m'a faamu. Awɔ. N bɛ ni min ye nin k'a man di wa? I bɛ k'a sukaro mun fɔ k'a man di n'o ye bilenman ye. Ayi bilenman tɛ sugu la o, k'an bɛ taa jɛmanba in de san. Mun bɛ bilenman bɛ yen nɔ, bilenman bɛ yen e t'a fɛ de. O de ka ɲi, mais n t'a ye o. O de ka ɲi ka tɛmɛ jɛman in kan, mais ninnu fila si ma ɲi mɔgɔ fari ma parce que sukaro fɛn fɛn ani kɔgɔ fɛn fɛn n'an b'a kɛ surplus ye,
i fari mago t'a la i fari bi mago bi sukoro min na sukoro min bi ɲɔ la sukoro min bi malo la kaba kɔgɔ min bi ɲɔ la kɔgɔ min bi kaba la kɔgɔ min bi malo na kɔgɔ min bi jiridenw na i bɛna kɛ fɔlɔmɔgɔw ye wa o de y'a to fɔlɔmɔgɔw mɔni sukaro t'a la o de y'a to olu bi hali ni sukoro bɛ yen nɔ fɛnw bɛ jiridenw bɛ yen nɔ minnu fɔlɔ fɛn ko tun bɛ zira ta k'a kɛ dumunifɛnw na nɛrɛ o tɛ ta ka kɛ sukoro ye wa c'est-à-dire o fasugu ka ɲi i fari ma ka tɛmɛ sukoro mun e b'a ta k'a utiliser n bɛ n'o de ye o sisan komi kunun mɔgɔ ninnu tun sirijɛni tun ka d'olu ye kɔgɔnin k'a la dɔrɔn o yɛrɛ ka di ni fɛn bɛɛ mais bi mɔgɔ t'a dun daraka yɛrɛ la yɛrɛ ni i ma farati sisan mɔniba ni seridunba ma i b'a ye du bɛɛ b'i kɔ don ka to ka mayonnaise san k'a k'u ka buru kɔnɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye o ko tɛ o mais ni sukaro n'an bɛ k'a dun sisan ni f'a ka fɔ de a ka fɔ jama ye sukaro mugu jɛman pasi min bɛ butigitigiw bolo n'i bɛ taa kilo 1 kilo 2 san ka taa demi kilo san ka na bɛɛ yɛlɛma fɔlɔ i tun bɛ dɔɔni fitinin k'i ka dumuni na a b'a bɔ sisan n'i bɛ mugana de tun kɛ i ka kafe la sisan f'i ka 60 la yɛlɛma kafe la walasa i ka se k'a dɔn k'i ye fɛn dɔ k'a kɔnɔ diya t'a la o de ko don diya de t'a la Lamine o bɛɛ ye mun ye ce n'est pas parce que a ka ca Ala fɛ diya tɛ sukoro la dɛ c'est parce que e nɛn yɛrɛ de ka nɛn sara nɛn n'i mana deli mun na tant qu'il m'o degré hakɛ sɔrɔ i kunkolo tɛ fa parce que nerf dɔw de bɛ bɔ nɛn na ka taa kunkolo la k'a fɔ a sera ou bien a ma se donc ni i delila sukoro quantité mun na Lamine ani kɔgɔ quantité mun na chaque fois dɔ de bɛ fara a kan farikolo bɛ a ɲini tuguni awɔ supposons que mɔgɔ dɔ bɛ yen i t'a sɔrɔ a tigi bɔra kungo kɔnɔ a ma deli sukoro la Lamine e bɛ taa sukoro mun kɛ mɔni na k'a d'a ma a tɛ se ka mɔni min ala n'a caya kojugu a b'a nɛn jeni kɔgɔ hakɛ n'a cayara a b'a nɛn jeni parce que ale nerf ka sensibilité fitinin dɔrɔn o bɛ nerf bɔ pour que k'a fɔ n sera hakɛ la mais e ta ye le fait k'i bɛ ka a caya ka taa fɛ hakɛ t'a la koyi wagati dɔ bɛ na se i bɛ hali sukoro kilo 2 k'a la a t'a bɔ e ɲɛ kɔrɔ parce que hakili de bɛ fa problème tɛ nɛn ye o nɛn bɛ ci de lase kunkolo ma a sera wa a tɛra a ma se o ma se ne fana ta ka fisa ni tɛnɛn ta ye o yɔrɔ la ala ka hakili d'a ma ayiwa dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa i ka césarienne na césarienne ye mun fɛn fasɔn de ye baasi tɛ an bɛna kuma césarienne mun kan gansan tɛ parce que bi an bɛ tile mun na Lamine césarienne a kuma ka ca kosɛbɛ a bɛ banabagatɔ ɲɛna ko césarienne ye ko nɔgɔn ye o de y'a to jiginniso yɛrɛ la ni muso mana don tin na ka heure 2 kɛ heure 3 dama a b'a fɔ ne sɛgɛnna aw tɛ ne opéré ya tellement olu yɛrɛ fɛ ko nɔgɔn don donc césarienne ye ka mɔgɔ opéré donc ka den labɔ denso la donc césarienne ye fasugu 2 ye a tigi kɔnɔ bɛ se ka fara ka den labɔ nka césarienne bɛ se ka kɛ dugumala fɛ an bɛ tile mun na bi na nka césarienne bɛɛ tɛ se ka kɛ o ye k'a d'a kan mun bɛ kɛ dugumala fɛ o de ye mun kɔnɔbara ma se donc i bɛ taa sɔrɔ den ka dɔgɔ kojugu wa o fana dɔgɔtɔrɔ b'a kɛ kun dɔ de kama a bɛ se ka kɛ a tigi tension juguman bɛ muso la il faut que den ka labɔ nka den a tɛ tɛmɛ kalo 6 kalo 7 ninnu n'a ɲɔgɔnnaw kan walama bana gɛlɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ ani césarienne minnu aw b'olu dɔn ni den kɔgɔlen don donc u tɛ fasugu kelenw ye donc césarienne yɛrɛ ye nin de ye mais n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininka a b'u ɲɛna ko muso minnu lajɔlen don ko kalo 3 walama kalo 1 kalo 2 kɔnɔbara taara dayɔrɔ la mun tɛ denso ye k'o ye césarienne ayi ni kɔnɔ taara dayɔrɔ la mun tɛ denso ye hali n'o y'a sɔrɔ kɔnɔbara ye kalo 7 kalo 9 sɔrɔ a tɛ fɔ o ma ko césarienne bilen o ye opération fasugu wɛrɛ ye parce que césarienne kɔrɔ de ye ko an taara den labɔ denso la hali maa dɔw bɛ don tin na i bɛ taa sɔrɔ denso bɛ pɛrɛn den bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ kɛnɛma nuguw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ denso la bilen an t'a fɔ o ma ko césarienne ayiwa césarienne bɛ se ka kɛ musolaka bɛɛ la wa césarienne tɛ kɛ bɛɛ la n'i y'a jateminɛ tin gɛlɛya tɛ bɛɛ sɔrɔ o n'i ye maa 100 ta gɛlɛya bɛ se ka maa minnu sɔrɔ o ye maa 5 ka taa bila maa 15 cɛ la mɔgɔ 100 cɛ la césarienne nana olu de kama o bɛ mun de jira
o kɔrɔ ye ko banabaatɔ minnu b'anw fɛ yan nɔ walama muso lajɔlenw minnu bi anw fɛ yan Mali la tant que césarienne hakɛ mun bi kɛ a ti 5% bɔ o kɔrɔ ye hali bi denw bi continuer ka faatu jiginnisow la walama musow bi continuer ka faatu tin kɛyɔrɔ la parce que o kɔrɔ de ye ko muso 100 o 100 mɔgɔ 5 mago bi césarienne na pour que k'u nin kisi walama ka denw nin kisi munna o mɔgɔ 5 nin ti sɔrɔ parce que caman bina dɔgɔtɔrɔso la opération ɲɛsiranya kama o b'a sɔrɔ c'est trop tard ni dun y'a jateminɛ césarienne fasugu 2 bɛ yen nɔ prophylactique n'o ye k'a programmer ani urgence mɔgɔw minnu n'i mana o programmer ka césarienne kɛ olu de ka teli ka kisi ka tɛmɛ minnu ta bɛ kɛ haraba la urgence kɔnɔ an y'a kɔlɔsi banabaatɔ caman bɛ yen nɔ i mana o programmer misali la commune 5 la karisa i ka césarienne bɛ yen nɔ tarata don sɔgɔma 8 heures i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ yen nɔ ka taa yɛrɛ sɔrɔ commune 6 la a hakilila k'ale bɛ kisi césarienne nin ma yen nɔ wa tintɔ fana de bɛ taa yen ka boli awɔ o b'a sɔrɔ a sɛgɛnna den sɛgɛnna a ma ɲɛ mun kɔ a kɛra wa a tiɲɛni da ka bon ka tɛmɛ a ka kɛ programmation ye parce que programmation na dɔgɔtɔrɔw bɛ labɛn dɔw sabati o labɛnw tɛ se ka sabati urgence la bilen voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko césarienne bɛ kɛ kun jumɛn de kama n'an y'a kun fɔ sisan i b'a dɔn k'a fɔ césarienne a kan ka kɛ anw fɛ yan parce que n ye mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ ko sisan césarienne yɛrɛ kɛta ka ca n'i y'a ye a kɛta man ca fɔlɔ fɛ a kɛbaa de tɛ yen kɛ ni fɛn mun kɛbaa ti yɔrɔ la o bɛ kɛ yan c'est parce que sisan de dɔgɔtɔrɔw sɔrɔla minnu ka baara ye minnu ka spécialité ye o ye donc o de y'a to césarienne cayara wa hadamadenw bi ka caya ka taa fɛ fana donc kɛ sababu dɔ bɛ yen o bɛ tali kɛ ba la o ye jumɛn ye musow minnu ni u solo ka dɔgɔ donc o bɛ se ka kɛ césarienne kɛ kun ye parce que muso filɛ nin ye a solo Lamine a bɛ dafa kolow minnu ni den bɛ tɛmɛ u fɛ u bɛ dafa dilanli la ni muso mana san 18 san 19 sɔrɔ ni tɛmɛna san 19 kan ayi foyi tɛ fara solo in bonya kan bilen o de y'a to maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ césarienne bɛ se ka kɛ solo kama parce que a ka dɔgɔ k'a si to san 15 san 16 mais a si selen san 20 ye dɔgɔtɔrɔ tɛ césarienne k'a la n'o y'a sɔrɔ solo in ka ɲi nka dɔw bɛ kɔrɔtɔ k'a si to san 15 opération kɛra san 16 a tilala ka lajɔ tuguni o b'a sɔrɔ toujours solo in ka dɔgɔ a tigi bɛ se ka césariser o kama tuguni n'o kɛra a tigi b'a si bɛɛ kɛ sa a bɛ opérer donc o ye sababu fɔlɔ ye sababu filanan mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ problème ti solo la nka kuru dɔw bi fanda yɔrɔ la walama denso yɔrɔ la minnu bi den ɲɛma donc n'o kɛra a bɛ gɛlɛya lase den ma a tɛ se ka bɔ voie normale fɛ f'a tigilama ka opérer dɔw ta a bɛ tali kɛ denso yɛrɛ parce que tin filɛ nin ye n'a wulila denso la heure hakɛ dɔ de bɛ yen nɔ mɔgɔ kan k'i jigin o de la n'a tɛmɛn'o kan dɔrɔn gɛlɛya bɛ yen o kɔrɔ ye ko denso tin mun kan ka kɛ a la fɛn man ka fara tin kan fɛn man ka bɔ a la tin normal de don ni a ma kɛ a kɛcogo la gɛlɛya bɛ na n'a teliyara fana gɛlɛya b'a tigilama sɔrɔ donc ninnu fila bɛɛ bɛ se ka kɛ n'a sumayara fana voilà n'a sumayara a man ɲi n'a teliyara a man ɲi voilà a kan ka kɛ hakɛ la parce que wolonugu da filɛ nin ye pour que den ka bɔ a fɛ f'a ka centimètre 10 de sɔrɔ dayɛlɛli la bon i bɛ taa sɔrɔ tin daminɛ la n'o ye centimètre 3 fɔlɔ ye i bɛ taa sɔrɔ heure 2 o heure 2 wolonugu bɛ dayɛlɛ ni centimètre 1 ye maintenant ni wolonugu dayɛlɛla ka dafa centimètre 4 ye fo ka taa se a tigi ka jiginni wagati ma i bɛ taa sɔrɔ heure o heure a bɛ dayɛlɛ ni centimètre 1 de ye donc n'i y'a jateminɛ centimètre 6 o kɔrɔ ye o bɛ bɛn heure 6 ma ka tila ka fara centimètre 3 fɔlɔ kan n'o ye heure 6 ye donc tin bɛ se ka kɛ heure 12 ye donc ni heure 12 tɛmɛna dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ko dɔ bɛ sen na
mun b'a to a tigi a kan ka opérer a bɛ se ka kɛ barajuru melekelen don den na o si dɔnnen tɛ a bɛ se ka kɛ den fana n'a bɛna a kunkolo don i bɛ hakɛ to Lamini n'a bɛna bɔ a b'a kunkolo kɛrɛ kelen in don a tɛ girin ka bɔ ten dɛ a b'a kunkolo kɛrɛ kelen in don n'a ma ɲɛ sɔrɔ a bɛ don in don a b'i to o mouvement de la fo ka taa don yɔrɔ sɔrɔ bɔ yɔrɔ sɔrɔ e ma ye o de y'a to hadamaden si tɛ yen nɔ ko kunkolo turu dɔw t'i la awɔ nka dɔ ta ka jugu dɔ ye c'est pourquoi an delila k'a f'i an ka kuma la n ko dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ mana hadamaden kunkolo forme lajɛ gynécologue a b'a dɔn nana cogoya min a ye fɛn fɔlɔ min présenté awɔ donc est ce que a nana ni sen de ye wa tɛgɛ de don wa ou bien ne yɛrɛ ko tɛgɛ kunkolo de don a kunkolo fan jumɛn est ce que ten de don wa est ce que menton de don wa est ce que nun de don wa ainsi de suite donc den bɛ se ka gɛlɛya sɔrɔ donc o sen fɛ donc gɛlɛya ninnu jateminɛ fɛ dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ il faut k'an ka karisa opérer parce que a ka tin a gɛlɛyara ni tonso mana taa sigi den ɲɛma a bɛ basi bɔn lase mɔgɔ ma a bɛ se ka kɛ muso lajɔlen sababu ye donc ni a bɛ wolonugu dayɛlɛ la dɔgɔtɔrɔ kan k'a tigi opérer donc o ye a sababu dɔ ye opération sababu ye dɔ wɛrɛ ye n'o ye tonso yɛrɛ a bɛ den kɔfɛ de nka den de kan ka bɔ fɔlɔ tonso ka sɔrɔ ka décoller donc ni tonso décoller la a nɔrɔlen don denso de la n'a wɔrɔla ka bɔ denso la ka kɔn den wololi ɲɛ dɔrɔn basi de bɛ sigi denso ani tonso ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra a bɛ se ka kɛ den sababu ye o yɔrɔnin bɛɛ la n'a tilala den na a bɛ kɛ ba sababu ye donc o fana ye césarienne kɛ kun dɔ ye maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔw b'a kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ tonso barajuru bɛ den ɲɛma ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ barajuru bɛ den ɲɛma kabini dan ma ci yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tɛ dan ci bilen a tigi bɛ opérer o yɔrɔnin bɛɛ la nka a ka ca ala fɛ maa caman de bɛna dɔgɔtɔrɔso la i bɛ taa sɔrɔ dan de cilen don barajuru dɔw ta yɛrɛ bɛ fɔ kɛnɛma donc o ye opération kɛ kun ye n'o y'a sɔrɔ den bɛ balo la mɔgɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a kɛra parce que dan de cira dan mun cira a cira ka wagati jan kɛ tin fana mun kan ka wuli a tigi la tin ma wuli joona walama a tigi mana dɔgɔtɔrɔso la walama dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ ye tin lawuli nka heure hakɛ dɔ de bɛ yen nɔ n'o dafara ka ban dɔgɔtɔrɔ b'a ka baara jɔ tin ta fanfɛla la a b'a fɔ ko k'a kɛ césarienne parce que denso filɛ nin ye n'a sɛgɛnna ka se hakɛ dɔ la a bɛ pɛrɛn de lamini n'a pɛrɛnna donc den de bɛ sa fɔlɔ o kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka kɛ ba sababu ye wa nin bɛɛ ka teli a bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kɔ césarienne kɛ kun dɔ ye den nacogo ye aw bɛ to k'a fɔ mun ma ko a nana a kɛlɛ fari ye kɛlɛkɛ fari ye wala kɛlɛkɛ bolo ye a kɛlɛ bolo a kɛlɛ sen donc kɛlɛ sen kɛlɛ tɛgɛ tout ça la donc césarienne bɛ kɛ a caman na parce que i bɛ taa sɔrɔ den nacogo man ɲi césarienne ka teli ka kɛ mun na ko den nacogo man ɲi o ye ni den bɛ ka na ni menton tɔgɔ ye di bamanankan na bɔnbɔn ye bɔnbɔn fana nacogo ye fasugu fila ye n'o y'a sɔrɔ den ɲɛsinnen don sanfɛla ma donc o la ba bɛ se ka jigin a la nka n'o y'a sɔrɔ a kɔ dennen don sanfɛla ma o ye césarienne ye wajibi la ni den bɛ ka na ni ten césarienne kan ka kɛ bon ni den bɛ ka na ni tɛgɛ ye césarienne kan ka kɛ nka a tɔ la dɔgɔtɔrɔ de bɛ jateminɛ kɛ yɛlɛma dɔw bɛ se ka don jiginni na mun b'a to a tigi bɛ se ka jigin a yɛrɛ ma yan'a ka se césarienne yɔrɔ ma dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ césarienne bɛ kɛ parce que den ka bon kojugu den filɛ nin ye a man ka tɛmɛ kilo 4 kan kilo 4 yɛrɛ man ɲi yɛrɛ i man ka kilo 4 lasɔrɔ n'a ye kilo 4 sɔrɔ ka ban donc o man ɲi a bɛ se ka gɛlɛya lase musolaka ma jiginni senfɛ mun bɛ jiginni yɛrɛ nɛgɛ bɔ a tigilama la a bɛ se ka degun lase den ma cogoya min na a b'a lase ba kama ten césarienne yɛrɛ kɛ kun sababu fɔlɔ-fɔlɔ anw fɛ yan hali yɔrɔ wɛrɛw la o de ye den sɛgɛnnen don tamasiyɛn dɔw bɛ yen tintɔ la mun b'a jira k'a fɔ den sɛgɛnnen don n'a yɛrɛ k'a fɔ den sɛgɛnnen dɔrɔn c'est que a tigi ka jiginni a tɛna se ka kɛ sisan donc césarienne bɛ boloda pour que k'a tigi lajigin o yɛrɛ de ye césarienne kɛ sababu fɔlɔ-fɔlɔ ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ césarienne bɛ kɛ parce que den fari yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu
u kɔgɔra ka se hakɛ la mun b'a to den yɛrɛ tɛ se ka bɔ fo muso ka opérer aw b'a fɔ minnu ma ko jinɛ kunkolo b'u la i bɛ taa sɔrɔ ji bɛ kunkolo la fo ka taa se hakɛ la i bɛ taa sɔrɔ a tɛ se ka na dugumala fɛ i bɛ hakɛ to kuma la fo a tigi ka opérer hali a opération yɛrɛ ka gɛlɛn dɔɔni k'a labɔ césarienne senfɛ den bɛ se ka opérer muso bɛ se ka opérer parce que den fana ka dɔgɔ kojugu ni den ka dɔgɔ kojugu kɔnɔbara yɛrɛ ma se i bɛ taa sɔrɔ a tɛ tin supporter donc o gɛlɛya kama dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka muso in opérer bon césarienne bɛ se ka kɛ parce que sabanin kɔnɔ don d'abord Lamine an fɛ yan mɔgɔw bɛ jigin sabaninw na sabanin kɔnɔ n'i ye peseli kɛ dɔgɔtɔrɔ t'i lajigin parce que a interdit don sabanin kɔnɔ ka jigin sabanin kɔnɔ o ye tin saba de tin kelen filanan sabanan den bɛɛ n'a ka tin de don donc filanin kɔnɔ u yamaruyalen don mɔgɔ dɔgɔtɔrɔ k'o lajigin mais ni den kɔni dafara 3 ye 4 5 6 donc o tigi man ka jigin bilen a kan ka programmer ka opérer mɔgɔ dɔw fana césarienne bi k'u la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ kun mun na den bi fatu chaque fois ka kɔnɔbara to kalo 9 na nka a fatuli sababu ma dɔn chaque fois ni tin wagati sera a bɛ fatu donc dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka césarienne programmer ka kɔn date minnu na a bɛ deli ka fatu i n'a fɔ dɔgɔkun kelen ka kɔɲɛ ou bien a y'a ye kɔnɔbara kɔni sera ka ban donc a bɛ se ka césarienne programmer parce que dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ tin de bɛ kɛ denw sababu ye dɔw bɛ yen u tɛ tin ku tin b'i n'a fɔ Lamine i ye baliku ta i bɛ ka busan ta k'a cɛrɛkɛ a bɛ ku dɔw fɛ a tɛ ku dɔw fɛ alors que i bɛ taa sɔrɔ minute o minute tin daminɛ la kɔnɔbara in bi wolonugu yɛrɛ tin mun b'a la minute 10 o minute 10 tin daminɛ la heure 6 fɔlɔ i bɛ taa sɔrɔ minute 10 o minute 10 siɲɛ 3 o tɛ busan ɲɛ 3 ye minute o minute wa bon ni tin mana se centimètre 4 fo ka taa bila centimètre 10 na o kɔrɔ ye i bɛ heure 6 kɛ ka tila ka heure 6 wɛrɛ kɛ sisan nɔ minute 10 o minute 10 a bɛ se ka kɛ tin b'a tigi la kɔnɔdimi siɲɛ 6 siɲɛ 5 siɲɛ 4 i y'a dɔn o ka ca kojugu donc den dɔw bɛ yen nɔ o t'a supporter donc a bɛ na ni gɛlɛya ye donc décision bɛ ta pour que césarienne ka kɛ césarienne dɔw bɛ yen nɔ o bɛ kɛ parce que ba yɛrɛ fatura mais o bɛ kɛ joona de parce que n'a ma kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la i bɛ taa sɔrɔ den bɛ fatu parce que ba bɛ se ka fatu ma i bɛ taa sɔrɔ joli bɛ ka lase den ma yanni tɔɔrɔ in ka den sɔrɔ donc ni fatuli kɛra yɔrɔ min na donc o yɔrɔnin bɛɛ la den kan ka labɔ parce que ni minute damadɔ dafara k'a sɔrɔ a ma kɛ dɔrɔn donc o den kɔni o tɛ se ka balo bilen donc alors que césarienne yɛrɛ labɛn n'i y'a ta a bɛ taa fɔ minute 20 minute 30 mais nin ta il faut qu'il k'a kɛ joona ka kɔn minute 10 yɛrɛ ɲɛ mais o b'a sɔrɔ e mago tɛ kirina la i mago tɛ fɛn wɛrɛ la donc ka lamta dɔrɔn k'a fara k'a labɔ joona donc a kɛra yɔrɔ min na den bɛ se ka kɛ césarienne bɛ se ka kɛ den kama an ye fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ ba kama de ye nka den yɛrɛ kama a bɛ kɛ mun de kama i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ denso problème dɔ bɛ yen nɔ denso la mun b'a to il faut que den a sauveli il faut que césarienne de ka kɛ ba la donc maa caman bɛ yen nɔ u bɛ deli k'a fɔ ko enfant précieux wagati min na an yɛrɛ tun bɛ kalan na o de bɛ ɲɛfɔ an ye k'a fɔ enfant précieux enfant précieux quoi hali sisan musolaka dɔw bɛ yen nɔ olu m'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ u tun bɛ tubabu jamana la u bɛ n'a fɔ an ye enfant précieux awɔ ko nin den man di tɛ wa nin den ka ko ka gɛlɛn ne ma bon a nacogo wa ayi a nacogo tɛ misali la mɔgɔ mun furu la a ye san 10 kɛ furu la a ma den sɔrɔ nin de y'a kɔnɔbara fɔlɔ ye a kun ye furakɛliw kɛ pour que a ka ɲɛ sɔrɔ a la césarienne kun bɛ kɛ ko parce que den a ko ka gɛlɛn ne ma a sɔrɔ cogo yɛrɛ ne fɛ il faut que césarienne ka kɛ a bɛ fɔ de ma ko enfant précieux donc ne bɛ mun fɔ musolakaw ye hali ni den 20 de mɔgɔ bolo kɔnɔ 21 na o ye enfant précieux dɔgɔtɔrɔw bolo parce que an ka laɲini ye den si kana to tin na ba si kana to tin na donc o indication fasugu ninnu bilala donc ɲɛfɔli de bɛ kɛ k'a fɔ karisa i b'a bila i kunna hali ni césarienne kɛra o t'a to den bɛ kisi koyi césarienne yɛrɛ kɛtɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ den bɛ a tɔɔrɔ bɛ se den ma a tɔɔrɔ bɛ se ba yɛrɛ ma donc tuma dɔ la ba ta yɛrɛ b'i laɲinɛ den kɔ i y'a dɔn Lamine n'a fɔra ko basaya
a ka ca Ala fɛ hali denw minnu bi sɔrɔ o la u caman bɛ u bi fatu ka sababu kɛ badanya ye o parce que u tɛna mɔgɔ sɔrɔ mun b'u lamɔ donc césarienne bɛ se ka kɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ denso malformation b'a la malformation fasugu ka ca mun b'a to a tigi tɛna se ka jigin tɛna don o bɛɛ la wa musolakaw fana k'a bila u kunna minnu lajɔlen don mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'o opéré la césarienne na siɲɛ 2 i ka jigini tɔ bɛ kɛ césarienne de o bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ i bɛ taa sɔrɔ quartier kɔnɔ maa kelen bɛ yen ale ye opéré la césarienne na siɲɛ 2 nka a y'a dogo dɔgɔtɔrɔw la donc jigini césarienne la ɲɛsiranya kama a tora a ka so a jiginna n'o tɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ a t'i la jigin parce que a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i ka vie bi danger la n'a b'i la jigin donc a b'i opéré de donc i bɛ taa sɔrɔ a tigilama Ala y'a kɛ a jiginna fɛn m'a sɔrɔ o bɛ se ka taa terimusow nɛgɛ k'a fɔ karisa dɔgɔtɔrɔw bɛ kuma min fɔ tiɲɛ tɛ koyi ne filɛ nin ye ne ye opéré la siɲɛ 2 césarienne na nka ne filɛ nin ye n ka den sabanan jiginna la tɔɔrɔ m'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ ne kan bon n'i y'o kɛ a b'i n'a fɔ Lamine mɔgɔ mun oui mais dɔgɔtɔrɔ e ko sisan k'a bɛ se ka dogo dɔgɔtɔrɔ la muso kɔnɔbara dalen bɛ dɔgɔtɔrɔ ɲɛkɔrɔ a ɲɛ bɛ jelifɔn n'a la o bɛ se ka dogo dɔgɔtɔrɔ la cogo di mais jelifɔn in t'a jira i la k'a fɔ a opéré la siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 denko de la wa ayi jolifɔn t'a jira opération hakɛ mun kɛra o parce que opération bɛɛ bɛ kɛ jolifɔn kelen de fɛ non i n'a fɔ sisan mɔgɔ min ye jiginiko 2 kɛ a bɛ fɛ ka jigin sisan voie basse fɛ voie normale fɛ e ko a bɛ se k'a dogo dɔgɔtɔrɔ la a bɛ jigin voie normale fɛ ça c'est très dangereux pour sa santé non oui bon maintenant comme i ko k'a y'a dogo après o de bɛ taa fɔ kɛnɛma u ko ni jiginna n'i ye césarienne kɛra la siɲɛ 1 k'a kɛ siɲɛ 2 k'i tɛ se ka jigin alors que ne taara dɔgɔtɔrɔso la sisan ne jiginna normalement o bɛ dogo dɔgɔtɔrɔ la cogo di dɔgɔtɔrɔ t'a dɔn parce que dɔgɔtɔrɔ a bɛ se ka kɛ d'abord césarienne bɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ la jolifɔn yɛrɛ tɛ yen awɔ i bɛ mɔgɔ opéré jolifɔn yɛrɛ tɛ yen n'a ma kɛ e y'a opéré par exemple e bɛ ka mun fɔ ne yɛrɛ dɔ ka intervention kɛ ne y'a tigi a tɛ tɛmɛ semaine 2 kan mais n'a ma kɛ ne yɛrɛ b'a tigi dɔn ɲɛna yeli la Lamine ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ karisa tun opéré la parce que jolifɔn foyi tɛ yen o y'a fɔlɔ ye filanan mɔgɔ bɛ se ka opéré siɲɛ 10 jolifɔn kelen de b'e la mais parce que opération bɛɛ bɛ kɛ o jolifɔn in de fɛ dɔgɔtɔrɔ t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ jolifɔn in a opéré la siɲɛ 3 wa siɲɛ 4 a kɔni b'a dɔn a delila ka opéré siɲɛ 1 mais siɲɛ 2 ni siɲɛ 3 a t'o dɔn parce que jolifɔn 2 t'a tigi la o opération bɛɛ bɛ kɛ jolifɔn kelen in fɛ n bɛ ka mun f'i ye misali mun don parce que a delila ka dɔgɔtɔrɔ sɔrɔ k'an to Gabriel Touré la muso delila ka opéré a opéré la mun kɛ siɲɛ 2 mais a ko k'ale opéré la siɲɛ 1 de a y'i dogo donc n'i ko k'i opéré la siɲɛ 1 dɔgɔtɔrɔ bɛ se k'a permettre i ka tin ka continuer mais n'i kun ko siɲɛ 2 dɔrɔn a t'a to tin ka continuer mais tin continuera ni muso ye denso pɛrɛnna a jiginnen yɛrɛ kɔfɛ de vérification kɛra an y'a sɔrɔ denso pɛrɛnnen don donc jiginni kɔfɛ an tilala ka muso opéré de Ala y'a kɛ a kisira o de la donc cɛ yɛrɛ sɔrɔla k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko muso in delila ka opéré siɲɛ 2 a y'a dogo de bon o maa caman bɛ yen nɔ u bɛna dɔgɔtɔrɔso la u bɛ fatu Lamine opération senfɛ u bɛ fatu walama jiginni senfɛ u bɛ fatu u fatilen ko de information bɛ sɔrɔ ka na di dɔgɔtɔrɔw ma k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karisa a kun delila ka opéré siɲɛ 2 walama a opéré la siɲɛ 3 mais o y'a sɔrɔ u kun ye o kunnafoniw dogo dɔgɔtɔrɔw la i y'a faamuya wa voilà donc maa dɔw donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i opéré la siɲɛ 2 césarienne kɛ o la c'est que i ka jiginni tɔw fana bɛ kɛ opération ye mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u delila ka jigin mais hali jiginni yɛrɛ kɔfɛ o opéré la parce que denso kun pɛrɛnna walama césarienne yɛrɛ kɛlen o y'a sɔrɔ denso pɛrɛnnen don donc ni mɔgɔ mun denso pɛrɛnna jiginni senfɛ donc a tigilama siɲɛ wɛrɛ n'a ye kɔnɔ ta a kan ka programmer ka a tigilama opéré bana dɔw bɛ yen nɔ n'u bɛ mɔgɔ la a tigi kan ka césarienne de kan ka k'a la a bɛ se ka kɛ denso da bon ye o b'a tigilama la pour que bon kana juguya donc a yɛrɛ la a tigi kɔnɔma de donc a tigi bɛ opéré dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni
sugunɛ bana in b'a tigi la n'an b'a fɔ ma ko fistule vésico vaginal musolakaw minnu filɛ nin n'u bɛ pɔnze tan nɔ ni sugunɛ bana b'u la mɔgɔ mɔgɔ ni sugunɛ bana in n'a y'i sɔrɔ i opéré la kama siɲɛ 1 ka ban e man ka jigin bilen ni jiginna dɔrɔn sugunɛ bana in bɛ segin ka na parce que a bɛ opération e man ka den sɔrɔ tuguni i bɛ se ka den sɔrɔ mais césarienne de kan ka k'i la donc olu fana caman bɛ yen nɔ u b'a dogo dɔgɔtɔrɔw la n'i y'a dogo dɔgɔtɔrɔ la donc a laban i ye ko se i yɛrɛ ma dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ banako taga yɔrɔ problème kun b'o la dɔgɔtɔrɔ fana y'o opéré donc aw b'a fɔ minnu ma ko kɔbɔ tout ça la donc dɔw ta tɛ kɔbɔ yɛrɛ ɲɛfɛla bɔli de don kɛnɛma parce que a bɛ se ka kɛ sugunɛbara bɛ bɔ kɛnɛma walama denso yɛrɛ bɛ bɔ kɛnɛma wala banako taga yɔrɔ in bɛ bɔ kɛnɛma donc o bɛɛ ni opération kɔni kɛra a kama donc o kɔrɔ ye n'i ye kɔnɔ ta o kɔfɛ i kan ka opéré de mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ césarienne bɛ kɛ parce que a sababu ye mun ye tension juguman de b'o la walama diabète juguman b'u la walama a bɛ se ka kɛ dusukunbana parce que mɔgɔw fɛ ka na dusukunbana bɛɛ kɛ tension ye koyi dusukunbanaw ka ca minnu tɛ tension ye d'ailleurs tension tɔ dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ Lamini ne k'i ma ko 100 sara la tension tɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ 95 sababu ma ye o la tension bɛ joli la tɛ mais 100 sara la 5 i bɛ taa sɔrɔ problème dɔ de b'u la mun ye tension in las'u ma ni dɔgɔtɔrɔ y'o furakɛ dɔrɔn a bɛ se ka kɛ kuru b'a tigi la kuru in de sababu ye tension ye wala dusukunbana dɔ b'u la ni a tigi opéré la o kama tension bɛ ban donc dusukunbana dɔw bɛ yen nɔ n'a bɛ mɔgɔ la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ ko fo césarienne de ka kɛ a tigilama la n'o tɛ a man ka jigin a yɛrɛ ma donc nin de sababu dama dɔw ye a ka ca koyi banaw ka ca hali lɛminɛnpo banaw bɛ yen nɔ minnu bɛ musolaka sɔrɔ pour que u kana yɛlɛma den fɛ parce que bana jugumanw don an b'a aw tigilamaw opéré de walasa a kana yɛlɛma den fɛ donc an bɛ se ka mun fɔ césarienne kun na o de ye nin ye i y'a dɔn a ka ca Lamini an ye wagati joli fɔ nin y'a bakuruba fɔlen de ye pour que k'a dɔn k'a fɔ césarienne kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔ complication bɛ césarienne ko la wa césarienne n'a kɛra a bɛ se ka tɔɔrɔ mun lase ba fanfɛla la a ka ca tɔɔrɔ bɛ se ka bɔ fɛn fɔlɔ mun na d'abord i y'a dɔn césarienne kɔni tɛ se ka kɛ kirinan kɔ donc kirinan bɛ se ka tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma o de y'a to ni césarienne ni a programmelen don dɔgɔtɔrɔ b'a tigilama lajɛ bilan dɔ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ a ma ko bilan préopératoire i bɛ taa sɔrɔ joli bɛ lajɛ est ce que karisa n'an bɛna a opérer an mago bɛ joli la wa an mago bɛ joli poche joli la parce que a fari joli ko dɛsɛ b'a la est ce que joli in yɛrɛ bɛ simi an mago bɛ joli siminan dɔw la k'o k'a tigilama la yan'a ka opérer sinon n'i y'a opérer joli tɛ simi a tigi bɛ se ka fatu ka sababu kɛ basi bɔn ye an mago bi ka dusukun lajɛ dusukun mana lajɛ est ce que tɔɔrɔ dɔ bi dusukun na mun b'a to dusukun in bɛ se ka opération ko parce que opération tɛ se ka kɛ kirinan kɔ kirinan fasugu jumɛn de kan ka k'a tigi la est ce que a kan ka lasunɔgɔ de wa tere a kɔ de kan ka sɔgɔ est ce que kɔsɔgɔ in fana fasugu 2 don jumɛn de kan ka kɛ a tigilama la kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛɛ bɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka choix di banabaatɔ ma mais i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la banabaatɔ mun ka d'a ye o man ɲi a ma donc dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a ye karisa nin man ɲi ma an bɛ taa ni nin de ye parce que o de ka ɲi i fari ma donc o ye kirinan ta fanfɛla ye k'a lajɛ yɛrɛ jolita dɔ bɛ yen nɔ a bɛ kɛ yɛrɛ de kama donc k'a lajɛ est ce que yɛrɛ in a bɛ se k'a ka baara kɛ wa parce que produit minnu bɛ utiliser i bɛ taa sɔrɔ o produit ninnu bɛ éliminer yɛrɛ fɛ donc n'o y'a sɔrɔ yɛrɛ ko problème dɔ bɛ yen nɔ o ka ɲɛnabɔ joona yanni césarienne ka kɛ sinon a bɛ se ka kɛ sababu ye ka défaut bila yɛrɛ na ni défaut yɛrɛ sɔrɔ adamaden i fari fan bɛɛ défaut b'a sɔrɔ parce que i tɛ se ka balo yɛrɛ kɔ donc o sɛgɛsɛgɛli mana di a tigi ma donc o la ni labɛn minnu kan ka sabati u bɛ sabati ka sɔrɔ k'a tigi programmer donc o n'a ta bɛɛ maa dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ u fari ti produit supporter yɛrɛ o bɛ na ni complication ye a tigilama la donc o ye complication sababu complication bɛ se ka bɔ mun na infection bɛ se k'a tigi sɔrɔ parce que n'i ko opération donc basi bɔ don donc a tigi yɛrɛ fari kɛnɛyatɔ la banakisɛ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ olu bɛ dankari furaw la minnu kɛra a tigi la n'o ye antibiotique ye donc o bɛ kɛ sababu ye ka nɛn wuli kɔnɔnaw la dɔw bɛ yen f'i b'a ye fo segin bɛ kɛ opération ka siɲɛ 1 siɲɛ 2
ainsi de suite. Donc infection bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ hali pansement sen fɛ. Donc a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ wagati bɛɛ mun b'a to a bɛ fɔ ko karisa a complication min y'a sɔrɔ a bɔra césarienne na parce que a talonna yen de. Dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ basi bɔn don parce que césarienne bɛ kɛ sababu mun o ka ca banaw bɛ yen nɔ minnu bɛ mɔgɔ ka basi latiɲɛ. Donc n'i y'a tigi opéré basi ti jɔ bilen. Donc surtout minnu bɛ na urgence la ko tension juguman b'u la a ka teli k'o tigilamaw de sɔrɔ. Donc o la a bɛ basi bɔn in bɛ se ka kɛ dɔw sababu ye. Maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ bana dɔ de b'u la mun opération kɛra a kɛra sababu ye k'o bana ninnu lakunu. Donc n'o kɛra o fana ye complication dɔ ye mun bɛ se ka kɛ a tigilama sababu ye. O ye complication yɛrɛ ye minnu bɛ kɛ k'i to césarienne yɛrɛ la. Donc complication dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɛ césarienne kɔfɛ de. Dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dumuni le fait que u y'u dogo dɔgɔtɔrɔ la. Dɔgɔtɔrɔ ko karisa i man ka daraka dun. I man ka ji min sɔgɔmada fɛ ni césarienne bɛna kɛ. Le fait que u y'u dogo k'a kɛ o bɛ se ka kɛ banabaatɔ dɔw sababu ye. Awɔ. Parce que le fait que kirinan bɛ kɛ a tigilama la nugu ninnu bɛ lasunɔgɔ dumuni tɛ bayɛlɛma bilen donc a bolo kelen bɛ to yen nɔ donc a bɛ se ka kɛ a tigilama sababu ye. C'est pourquoi ni dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɔra a kalama k'a fɔ karisa ye dumuni kɛ u bɛ se ka césarienne yɛrɛ reporter o kama. Complication dɔw bɛ bɔ mun na o de ye k'a fɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ opéré la a ka ca tellement a cayara fo i bɛ taa sɔrɔ nugu ninnu ferekelen don denso la donc i bɛ taa sɔrɔ sugunɛsira ninnu bɛ denso yɔrɔ la donc opération kɛtɔ la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kɛtɔ la ka lamu kɛ ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na walama k'a tɛgɛ kɛ k'u bɔ ɲɔgɔn na a bɛ se ka se minɛn dɔw ma parce que mun t'a place la donc o bɛɛ ye gɛlɛya ye mun bɛ se ka césarienne tɔ sɔrɔ parce que minɛnw bɛɛ ferekelen don ka don ɲɔgɔn na maa dɔw ta fana i bɛ taa sɔrɔ i m'a ye ni césarienne n'a kɛra mɔgɔ la min an b'a f'u ye a tigilama ni heure 6 dafara dɔrɔn an b'a fɔ a tigi ka wuli ka taama donc ka di temps min a somɔgɔw k'a dɛmɛ ka taama dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka heure 12 kɛ u ma bɔ u na la donc ni o kɛra gɛlɛya bɛ se k'a tigilama sɔrɔ parce que joli bɛ simi lamini hali i ka so kɔnɔ i man ka heure 12 k'i sigilen don i ti bouger sinon joli bɛ se ka simi ka kɛ a tigilama sababu ye c'est pourquoi ni mɔgɔw opéré la walama i jiginna donc o risque kama i kan ka wuli joona joona donc k'i taama pour que joli ka circuler i fari la pour que o ko fasugu ninnu kana tigilama sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ fana hali opération kɔfɛ nugu bɛ se ka bɔ donc i bɛ taa sɔrɔ kɔnɔbara bɛ dayɛlɛ ka nugu bɔ kɛnɛma donc il faut que dɔgɔtɔrɔ ka segin a kan ka nugu ninnu lasegin o place la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ an ye mun fɔ k'a fɔ joli bɛ simi cogoya min na fɛn dɔw fana bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ joli sira la minnu man k'u yɛrɛ sɔrɔ yen an b'a fɔ ma ko emboli a fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o de ye jiginni sen fɛ ji min bɛ bɔ muso lajɔlen na n'an b'a fɔ ma ko dan cira dan mana ci ji min bɛ bɔ ni den bɛ ji min kɔnɔ jiginni sen fɛ n'o ji taara joli sira fɛ a bɛ se ka kɛ mɔgɔ sababu ye wa césarienne fana sen fɛ n'o fana taara joli sira fɛ a bɛ se ka kɛ a tigilama sababu ye donc nin ye fɛn caman ye an tɛna don a tɔ bɛɛ la wagati kama donc minnu ye césarienne complication ye. dɔgɔtɔrɔ ladilikan b'i bolo wa? ladilikan mun bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye o de ye k'a fɔ i ka tugu dɔgɔtɔrɔ kɔ ale de b'a dɔn kun mun na a kan k'i opérer ale de b'a dɔn i man ka opérer donc da i ka dɔgɔtɔrɔ la i ka tugu a kɔ n'a ye mun f'i ye i k'o suit o de y'a to césarienne minnu ni complication b'u k'u la kosɛbɛ lamini o ye minnu bɛ kɛ urgence la maa o maa ni dɔgɔtɔrɔ y'i programmer césarienne kama programmation nin ka fisa i ma urgence ye gɛlɛya bɛ urgence de sɔrɔ kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 100 la walama maa 1000 mɔgɔ 3 bɛ se ka fatu voilà mais a ka ca ala fɛ minnu bɛ kɛ programmation ye parce que o kɛra hakilisigi kɔnɔ o kɛra fɛnw bɛɛ labɛnna donc k'a kɛ donc olu gɛlɛya to o tigilamaw sɔrɔ n bɛ misali mun d'i ma Lamine hali sɔgɔma in na o y'a sɔrɔ sura n ka dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a kan ka banabaatɔ dɔ opérer a nana urgence la den barajuru bɛ kɛnɛma maintenant mais den bɛ balo la a ko k'a b'a opérer sisan walasa ka den sauver den fa de ko muso t'i opérer ko parce que muso y'a si bɛɛ kɛ a bɛ jigin pourquoi est-ce que sisan a bɛ opérer bon o ye urgence de ye
ni banabaatɔ walama banabaatɔ somɔgɔw ma bɛn ko la ni urgence tɛ i bɛ se k'a tigi bila ka taa dɔgɔtɔrɔso dɔ la peut-être olu bɛ se k'a convaincre wa hali o la dɔgɔtɔrɔ de bɛ tugu a tigi kɔ mais ni urgence bɛ yen n'i ko a tigi ka bouger le temps que a ka se yɔrɔ wɛrɛ la ko dɔ bɛ se k'a tigi lama sɔrɔ i tɛ se k'a référer donc le temps que u ka se ka cɛ convaincre a ka sɔn opération ma o y'a sɔrɔ u ye mun ko la minute 30 dafa fo den fatura vous voyez wagati mun n'a sɔnna ko opération ka kɛ o y'a sɔrɔ nin bɛrɛ tɛ den na a nana nka o y'a sɔrɔ nin bɛrɛ t'a la ale yɛrɛ kɛra cogo di sisan non mais ale kɛra cogoya min na aw t'o ye o min kɛra aw b'o de ye parce que dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ kasikuru a y'a fɔ ne ye cogoya min na kabini sura a ma sunɔgɔ fo sɔgɔma in na ne n'a kelen ka ɲɔgɔn ye a ko ne ma ko kasikuru o de kɛra ale la o de y'ale sɔrɔ l'impuissance parce que n bɛ fɛ ka karisa dɛmɛ impuissance mais dɔgɔtɔrɔ ale tun tɛ se k'o décision ta est-ce que ale tun bɛ se ka ale tun kan k'i jɔ ka cɛ ka décision façon o kɔnɔ surtout qu'il y avait 2 vies en danger. Lamine, vous savez dɔgɔtɔrɔso la filɛ nin ye dɔgɔtɔrɔso n'i bɛ maa opérer fo yamaruya de ka d'i ma banabaatɔw bɛ yen minnu fatura olu yɛrɛ ma sɔn ka yamaruya di ne hakili bɛ a cas dɔ la banabaatɔ yɛrɛ ma yamaruya di awɔ ne hakili bɛ a cas dɔ la o y'a sɔrɔ an tun bɛ Gabriel Touré la banabaatɔ yɛrɛ ale de ko k'a ti opérer a yɛrɛ de ye papier signé k'a fɔ a ti opérer a taara gɛlɛya y'a sɔrɔ a taatɔ la Pɔnze a fatura sira la o somɔgɔw de tila ka wuli tuguni ka na dɔgɔtɔrɔw kama ko dɔgɔtɔrɔw banna ka banabaatɔ opérer k'a tun bɛ se ka bɔ a la papier de jirala o tigilamɔgɔw la k'a jira la k'a fɔ banabaatɔ yɛrɛ de ko n ti opérer vous voyez donc yamaruya f'a ka d'i ma parce que opération filɛ nin n ko mɔgɔ bɛ se ka to opération da fɛ oui mais ni yamaruya ma d'e ma e k'a kɛ c'est comme tout de suite oui dɔgɔtɔrɔ de face au danger c'est-à-dire le médecin face au danger a 2 choses sauver ou attendre une décision. Alors, qu'est-ce qui est urgence be min yɔrɔ nin fila ni ɲɔgɔn cɛ urgence b'a bɛɛ la Lamine parce que i kɛtɔ la k'a essayer ka mɔgɔ sauver fana a bɛ se ka ni tiɲɛni kɛra ɲɛni mana kɛ n'o y'a sɔrɔ e y'a décision ta i yɛrɛ ma donc justice t'o faamu wa e ma mun faamuya Lamine non ne de bɛ fɛ ka dɔgɔtɔrɔya sira fɛ c'est pourquoi justice dɔgɔtɔrɔya sira fɛ ani sira tɔw tɛ kelen parce que dɔgɔtɔrɔya sira fɛ résultat mun i b'a ɲini i t'a sɔrɔ hali n'i ye baara ɲuman kɛ o kɔrɔ ye de sisan Lamine ni ne bɛna mɔgɔ furakɛ sisan hali n'o y'a sɔrɔ bana mun b'a la ne y'a dɔn tigitigi nin bana in de b'a la sumaya de b'a la n ye sumaya fura ɲuman sɛbɛn k'a d'a ma a bɛ se ka fatu k'a sababu kɛ sumaya ye dɔgɔtɔrɔ kɔni bɛ fura di ala de bɛ ne la k'a la c'est pourquoi il faut que obligation de comment dirais-je de traitement mais pas obligation de parce que résultat t'e bolo a bɛ ala de bolo a bɛ ala de bolo a faamuna bon ale ni i taara mobili di mécanicien ma a ye pièce kuraw k'a la n'i ye pièce falen a ti bila bolo ɲuman kan wa bon hadamaden hali n'i y'a tigi pièce falen i ye pièce kura ta i n'a fɔ i ye dɔ sɔn ta k'a dɔn mɔgɔ la i ye dɔ biɲɛ ta k'a don a la o t'a to ko a tigi bi a tɔgɔ ye a yɛrɛ sɔrɔ tuma dɔ la fɛn pièce kura tɛ réussi la mécanicien fana bolo dɛ an bɛ taa sugu la n'an bɔra a bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye bɛɛ kan ka yaala ni tetama y'i bolo i sigilen ka tetama sɔrɔ i bolo i jɔlen ka sɔrɔ i bolo k'an bɛ tetama a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo tɛnɛ tetama ye denkuranin ye sugu la a ma ka di bɛɛ de bɛ boli a nɔfɛ nin wagati nin na k'an bɛ ayiwa tetama a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo u bɛ ayiwa dabanani na bon tɛnɛ e dun taalan ye te yen bon hali e ka sun tigɛ est-ce que e tɛ sun tigɛ ni te yɛrɛ de ye n b'o kɛ i y'a faamuya yɛrɛ tɛnɛ o ma nɔgɔn dɛ ayiwa n'Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ nka wajuliw bɛ sen na 45 dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ an balimaw ma ko bi la nka an ye tension ko kuma min daminɛ u ni b'a kan dɛ u ma jɛ
ɲininkali yɛrɛ caman b'a kan yɛrɛ tilenna allo yɛrɛ tilenna wa Samaɲana Basi ka bɔ Ameriki e bɛ cogo di i ni fama anba wala n'an fitiri deli sisan aw ye fitiri seli sisan awɔ an bɛ ka kan bɛn da e bɛ fitiri seli awɔ an ye fitiri deli sisan Samaɲana Basi ko miseli ko n'o ka ni jɔ ala ka jɔ sabati ka wuri ka bɔ ka taama awa fɛ miseli ko ɲininkali dɔ de bɛ fɛ ka sara i la jamu dɔ bɛ ko sogodugu m'a dɔn sogodugu nana cogo min na de kuwa miɲanga jamu de o bon ni yɔrɔ in na n tɛ se ka a walawala kosɛbɛ a bɛna ɲɛɲini kama ayiwa baasi tɛ a bɛna ɲɛɲini kama dɔgɔtɔrɔ e ka question ye min ye allo an tulo b'i la an bɛ k'i laminɛ o oui dɔgɔtɔrɔ ale ne bɛ kɛlɛ la ale jamu man di ayiwa a fɛnma fɛnɛ tɔgɔ man di a kɛra bɔra ye baasi tɛ bon yɛrɛ ko dɔgɔtɔrɔ i komi question dɔ de bɛ yen nɔ n b'a fɛ k'i ɲininka o la u bɛ film dɔ bɔ anw fɛ yan ko the day of life bon yɔrɔ an ye film ye Black Carrington a y'o ka film ye bon o film yɛrɛ kɔrɔ u b'a jira ka bɔ wagati ko jɛya bɛ ka na quoi ko mun bɛ ka na n t'o de fɛ ko jɛya ninnu fɛn quoi les gays gɔdigɛ ninnu awɔ gɔdigɛ ninnu voilà donc ka bɔ wagati u bɛ k'o yira mais sisan u bɛ ka film dɔ bɔ yan nɔ u bɛ k'a yira k'u ye fura sɔrɔ saya la quoi ne min sara n'i sera dɔgɔtɔrɔso la mais a bɛɛ marifa ka fagali de ye dɛ saya naturel tɛ ni fɛn a tɔgɔ ye di u ka fɛn u bɛ fɛn wele ko cancer comme cancer b'u la o fura t'u bolo mais ni marifa ye mɔgɔ min faga n'a tigi taara dɔgɔtɔrɔso la pendant 3 mois u bɛ pikiri la k'a kan wɔnɔ fɛ a bɛ wuli quoi o ye fɛn dɔ de labɛntɔ ye ka na sa kɛ wala fɛn dɔ de labɛntɔ ye ka na o ko fɛn dɔgɔtɔrɔ ko n b'a fo wala dɔgɔtɔrɔ i b'a fɔ k'a b'a Ameriki yan de mais ale ka fɛn dɔ de bɛ yan n bɛna ɲininka o la o ye jumɛn ye dɔgɔtɔrɔ ye kuma dɔ fɔ dɔ la ko fɛn yan nɔ n'i ye muso kɔnɔma don 8 semaines a 8 semaines kɔnɔ u b'a den yɛlɛma ka kɛ cɛ ou bien ka kɛ muso ye o b'aw kɛ yan quoi après 8 semaines awɔ bon n'a sɔrɔ ça c'est possible a b'a fɛ dɔgɔtɔrɔ ka jaabi o de la dɔgɔtɔrɔ muso kan ka jiginni tɔ ye kalo dɔgɔkun 8 ye ko Americains bɛ ka a dɔ labɔ sisan u bɛ se ka ni ka sɔrɔ cɛ de ka di muso denmuso de ka da dencɛ de ka da u bɛ se k'a yɛlɛma ka kɛ denmuso k'a yɛlɛma ka kɛ dencɛ ye ko yala ko o bɛ se ka kɛ wa ko k'e de ɲininka e dun sigilen tɛ États-Unis Samaɲana Basi i ka nin ɲininkali dɔgɔtɔrɔ la yan a bɛna ɲini ka gɛlɛya dɔɔni est-ce que an t'an pan nin yɔrɔ nin kunna baasi tɛ i tun kan ka Américain dɔgɔtɔrɔw de ɲininka nin y'an ka Mali dɔgɔtɔrɔ ye yan i b'a fɔ Samaɲana Basi a balimamuso tɛ ne yɛrɛ t'a tɔgɔ dɔn i b'a fɔ k'a b'a Ameriki yan de tiɲɛ tiɲɛ na dɔgɔtɔrɔ bɛ kuma bɛɛ kari i b'a fɔ k'a b'a Ameriki a ka kumaw ka di kojugu mais e ka nin bi ɲininkali nin i tun ka Américain dɔgɔtɔrɔ dɔ ɲininka a la ye nin kunnafoni ma s'anw ma yan fɔlɔ an b'i fo Michel ko bɛna ɲɛɲini k'i ka ɲininkali ma n'Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ i t'i yɛrɛ bɔ Samaɲana Basi bolo olu bɛ diɲɛ wuli kuma mun na yen fɛ de Ala ka hakilima d'an ma Ala k'an don kalo dibi la nɛgɛjuru ye 21 fo 11 yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la ne fɔra ɲininkali kɛ kɔnɔja ko la quoi
kɔnɔ jalen don bon n t'a dɔn kɔnɔmagaya fura ye min ye n'a bɛ se k'o fɔ n ye. Ne tɛ kɔnɔmagaya fura di mɔgɔ ma mais hali n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ a tɛ kɔnɔmagaya fura di ma a bɛ ɲɛɲini kɛ de fɔlɔ kɔnɔ in sababu a jali sababu ye mun ye parce que n'i y'a kɛ fura tali ye ten a laban n'i ma fura ta kɔnɔ tɛ magaya o parce que i fari mana dege o la donc i taalan ye fura ye alors que fura fana a tɛ se ka ta don o don k'a tɛ tiɲɛni dɔ lase i fari ma o de y'a to kɛwalew de bɛ ɲɛɲini mun de kama kɔnɔ in bɛ ja donc conseil de bɛ di mɔgɔ ma dumuni ko ta fanfɛla la mun b'a to vraiment ale ni habitude wɛrɛw i n'a fɔ sport ta fanfɛla la ani hakili yɛrɛ ta fanfɛla la parce que maa dɔw ka kɔnɔja sababu bɔ hakili de la donc i ka o matarafa o de ka fisa fura tali ye n'o tɛ n'i mana kɛ fura tali ye a na kɛ badabada ye n'i taara docteur la i bɛ taa docteur jumɛn de voir o ko la sisan i bɛ taa sɔrɔ sisan mɔgɔw bɛ yen nɔ minnu n'an b'a fɔ ma ko gastro-entérologue n'o y'a sɔrɔ i bɛ Mali la yan nɔ n'o y'a sɔrɔ i bɛ Bamakɔ yan parce que furudimi furakɛlaw olu dɔ b'i occupé kɔnɔja ko la voilà n'a bɔra opération ninnu ta ko parce que kɔnɔja n'a kɔlɔlɔ sera mɔgɔ ma a bɛ se ka opération lase mɔgɔ ma n'o kɛra u b'i bila ka taa mɔgɔ fɛ mun bɛ opération kɛ. Ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ a ko i balimamuso a ko k'a b'i fo kosɛbɛ fɔlɔ a k'ale bɛ san 33 la k'ale drépanocytaire de ye tubabukan in ma nɔgɔn drépanocytaire du forme SS a ko ayiwa ale kɔni den kelen b'ale fɛ a y'o sɔrɔ a ka furu fɔlɔ kɔnɔ a ko sisan cɛ dɔ b'ale fɛ cɛ dɔ b'ale kɔ o bɛ fɛ k'ale furu siri a ko nka cɛ in ko ale ma k'a lawa ka fɛgɛn den sɔrɔ sira fɛ ko ale lawa ka fɛgɛn kosɛbɛ den sɔrɔ sira fɛ nka ale fana ye den kelen sɔrɔ muso dɔ fɛ a muso fɔlɔ fɛ sisan cɛ in ko u ka furu ɲɔgɔn ma i y'a faamu ko mais sisan cɛ ye den min sɔrɔ a muso fɔlɔ fɛ o fana sɔrɔla furakɛli de sira fɛ ko par traitement insémination par traitement insémination donc cɛ y'o de ɲɛfɔ a ɲɛna ale ko yala sisan ale min ni ale ye drépanocytaire ye ko yala ale fana bɛ se ka furakɛli sɔrɔ ka den sɔrɔ cɛ nin fɛ wa n t'a dɔn ni ɲininkali ni n'a lajɛyara o ni n ka ɲɛfɔli ɲɛna furakɛli filɛ nin ni tɔɔrɔ t'ale kan mun b'ale bali ka den sɔrɔ tɔɔrɔ in tɛ drépanocytose in ye wa drépanocytose tɛ mɔgɔ bali ka den sɔrɔ o ye jolisira bana de ye mais mun ka gɛrɛ anw ma o de ye sɛgɛsɛgɛli ye cɛ ta fanfɛla la pour que k'a dɔn est ce que drépanocytose bɛ cɛ la tɛrɛ a t'a la parce que den sɔrɔli fana hali ni den sɔrɔla gɛlɛya min bɛ sɔrɔ den ta fanfɛla la o bɛ bɔ mun na o de ye k'a fɔ u jiginna den na drépanocytose bɛ maa mun na parce que maa caman bɛ yen u yɛrɛ b'a fɔ ko drépanocytose b'u la k'a sɔrɔ drépanocytose t'u la o an b'a fɔ mɔgɔ ma drépanocytose bɛ maa mun na maa mun ka joli an b'a fɔ ma SS ale ni SC ninnu mais AS ninnu an t'a fɔ olu ma ko drépanocytose b'u la dɛ o kɔrɔ ye ko a b'o tigilamaa joli la mais tɛrɛ de don donc a tɛ tɔɔrɔ lase a tigilamaa ma bon ni mɔgɔ fila furula ɲɔgɔn ma drépanocytose t'u la nka u fila bɛɛ ye AS ye olu bɛ se ka taa den sɔrɔ mun ye SS ye donc gɛlɛya b'o den de sɔrɔ i y'a faamuya wa o de y'a to bana dɔw bɛ yen nɔ pour que k'u latunu ɲɛ la mɔgɔw de taara furu ɲɔgɔn ma joli sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ drépanocytose nin a bɛ bɔ tiɲɛbana de don i bɛ taa sɔrɔ dugu kuturu tun bɛ yen fɔlɔ fɛ la mais i bɛ taa sɔrɔ a bɛ drépanocytaire ye parce que mɔgɔw bɛ furu ɲɔgɔn ma donc denw bɛ n'u bɛ taa bɔ o la donc u bɛ drépanocytaire ye faamuya kɛra bana ko la mun kɛ a yɛrɛ k'a fɔ nin ye joli sira bana ye sisan drépanocytose bɛ maa minnu na u taara furu mɔgɔw ma drépanocytose tɛ mɔgɔ minnu na o de y'a kɛlɛ o de ye bana in kɛlɛ k'a si latunu
diɲɛ yɔrɔ caman na parce que den tɛ se k'a sɔrɔ fan kelen dɔrɔn fɛ pour que a ka den yɛrɛ minɛ il faut k'a sɔrɔ ba ni fa fila bɛɛ a b'u joli la n'a t'u fila joli la o tɛ se ka den sɔrɔ drépanocytose bɛ maa mun na donc mun ka gɛlɛn anw ma o de y'o ye sinon k'a fɔ yala ale kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ oui a kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ ni fiɲɛ t'ale la mun b'a bali ka den sɔrɔ ni fiɲɛ ma y'a la non drépanocytose tɛ mɔgɔ bali ka den sɔrɔ voilà drépanocytose tɛ mɔgɔ bali ka den sɔrɔ ayiwa n'ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 bataki o ye 76 43 70 45 voix du cœur do dɔgɔtɔrɔ tulobi la yɛrɛ tilenna allo an tulobi la nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulobi la yɛrɛ tilenna oui n balimakɛ kuma b'i bolo e bɛ mun kɛ n'i ye jisuma min a b'i dusukun ɲigin ale filɛ ka mun fɔ jisuma yɛrɛ man ɲi yɛrɛ jisuma man ɲi awɔ donc ni i yɛrɛ tɛ jisuma min o de ka ɲi i fari ma ayiwa bana tɛ kɔni jagoya tɛ a ka kɛ bana ye i fari tɛ sɔn jisuma la o tɛ baasi o parce que hali mɔgɔw minnu fari bɛ sɔn jisuma la n'u b'a min a man ɲi u fari ma mɔgɔ man ka jisuma min aw yɛrɛ ka nin ko ninnu an ma fɛn faamu dɛ aw bɛ fɛnw dilan ka tila k'a fɔ k'olu man ɲi tuguni jisuma min man ɲi mɔgɔ y'a dabɔ lafiya de kama mɔgɔ man ka lafiya mɔgɔ y'a dabɔ lafiya kama mɔgɔ man ka lafiya lamɛn tant qu'il bi diɲɛla yan i tɛ lafiya lahara yɛrɛ fana ye lafiya yɔrɔ de ye donc o de y'a to yan nɔ lafiya tɛ yan koyi c'est pourquoi Lamine Allahu akbar ko ka can koyi minnu bɛ ka lafiya de ɲini lafiya tɛ diɲɛla yan kabini nana diɲɛla don min na i ye kule fɔlɔ mun kɛ sɛgɛn daminɛna kabini o yɔrɔ la c'est que i nana yɔrɔ mun na lafiya tɛ donc mɔgɔw mun nana ni nin fɛn ninnu ye Lamine olu bi ka bɔ a la sisan jisuma ninnu télécommande ninnu mobiliw fɛn b'a to ko mɔgɔ bɛ lafiya donc u kun y'a dabɔ lafiya kama minnu y'u inventé après u y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la u kɛtɔla ka lafiya de ɲini a ye ko wɛrɛ las'u ma misali la mun ye télécommande dilan bon a y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la télécommande nin y'a to n sigilen dɔ yɔrɔ kelen n bɛ tile bɛɛ ban dalen dɔ so kɔnɔna la a ma se n ka wuli ka taa frigo dayɛlɛ bilen commande bɛ se k'o ɲɛnabɔ ou bien a ma se n ka wuli ka taa tiro bouton ninnu donc o nana kɛ bana ye ale bolo a y'a faamuya k'a fɔ ja fɛn mun dabɔra lafiya kama a nana tiɲɛni de lase mɔgɔ min ye marifa dilan marifa mɔgɔ minnu y'a dilan fɔlɔ fɛ u m'a dabɔ hadamaden fagali kama o Lamine u y'a dabɔ k'u yɛrɛ kisi baganw de tɔɔrɔ kama ou bien sisan na hadamaden jugu fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye marifaw ni muru tout ça alors que fɔlɔ fɛ a dabɔra de i k'i mago dɔw de ɲɛnabɔ k'i yɛrɛ kisi baganw tɔɔrɔ ma sisan marifa bɛ fagali mun da hadamaden ka taa da baganw yɛrɛ kan est ce que n'o tigiw kun b'a dɔn k'a fɔ a bɛna bagan fagalan yɛrɛ tɛ tuguni hadamaden na est ce que bi bina n'o tigiw n'i y'u lakunu o b'a fɔ u nimisera kun min na u y'a dilan parce que olu m'a dabɔ hadamaden fagali kama u y'a dabɔ hadamaden kisili de kama bolimafɛn a fana dabɔra de i kana taama jan ninnu kɛ mais ni bolimafɛn kɛra hali taama suru mun i kan k'a kɛ sen na n'i ye bolimafɛn to o kama donc tiɲɛni de dabɔra Lamine don dɔ la a ma ɲɛ fo ne ka mɔgɔ dɔ ye ne wele téléphone na o y'a sɔrɔ ne ye mobili jɔ yɔrɔ jan n nana goudron dɔ bɛ tɛmɛ Torokɔrɔbugu fɛ i b'a dɔn k'i b'i sen na mun Lamine goudron nin a ka jan quoi tant qu'il ma pan i tɛ se ka tɛmɛ i tɛ se ka sira tigɛ quoi donc ne ye mobili jɔ yɔrɔ jan fɛ ka na o goudron yɔrɔ donc n na so yɔrɔ ma fɛn koko min bɛ goudron camancɛ la awɔ o y'a sɔrɔ voilà fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan voie fila ni ɲɔgɔn cɛ vesti bɛ n na n bolila ka na n ye goudron in pan
ko mbi camancɛ la n y'a pan ka tɛmɛ ka taa bitiki la côté dɔ in fɛ k'an ka sanni kɛ ka tila ka segin k'a pan ka segin ka taa dɔgɔtɔrɔ kɛnɛya b'i golo la donc a ma ɲɛ ne yɛrɛ dɔnbaga dɔgɔtɔrɔ dɔ bɛ yen o de ye ne wele k'ale ye dɔ ye ka dɔrɔn pan sisan a tigi bɛ ka boli ko ne de don a dabaliban y'ale minɛ ko dɔgɔtɔrɔ de kan ka nin kɛ tiɲɛ yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ i jo t'a la ouais a bɛ se k'i tɛnɛ a bɛ ni koko min bɛ gudɔrɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ torokɔrɔbugu e b'o pan cogo di dɔgɔtɔrɔ ouais donc pour dire que hadamaden i ka kɛnɛya kama donc lafiya a man ka bolo da i bolo a faamuna bon hali banabaatɔw bɛ yen n'u nana bɛn ne ye a tɔgɔ ye di sport kɛyɔrɔ dɔw a b'u dabɔ est-ce que docteur de do a bɛ ɲɔna ko u fila nin tɛ docteur ye dɛ pyjama dɔn ka boli tan nɔ k'a yɛrɛ ɲani don dɔ la n ko dɔ y'a ka mobili jɔ Lamine o y'a sɔrɔ ne bɛ ka bɔ Pongé ne bɛ bɔ Pongé kulu la ka jigin ka na Médinɛ Kura boli la ka sɔrɔ ka Pongé sira minɛ tuguni taxiw bɛ sira mun minɛ ka yɛlɛ Kuluba fɛ donc a distance bɛ taa kilomètre 7 ɲɔgɔnna la dɔ de nana mobili jɔ ale yɛrɛ tila ko n bɛ ka feere stop de kɛ quoi ne hinɛ de y'a minɛ n dɔnbaga de don i y'a sɔrɔ mobili tiɲɛna donc a nana sɔrɔ ale fɛ bolimafɛn ko dɛsɛ don quoi donc n ye quoi a nana dɔrɔn a sina ka ne se ne ma tun nana ten nɔ ka sina k'i jɔ ten nɔ ko ne ka don mobili kɔnɔ n ko n terikɛ ne bɛ sport de la koyi donc ça étonne les gens mais sisan nɔ hakili mɔgɔw bɛ k'a faamuya oui mais mɔgɔw bɛ ka don a la i m'a ye n'i taara yen nɔ i bɛ mɔgɔ caman ye sport kɛyɔrɔ fana tɛ gudɔrɔnda ye parce que tant k'i bɛ gudɔrɔnda la an b'an jɔ k'i ta nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fu tan ni kelen sport kɛyɔrɔ kɔni tɛ gudɔrɔnda ye dɛ nin tigi ko cancer de col de l'utérus de b'ale la ko yala ko cancer de col de l'utérus mana kɛ muso la i bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ wa o conseil dɔgɔtɔrɔ de b'a d'i ma k'a fɔ yala i kan ka kɔnɔ ta teri i man ka kɔnɔ ta parce que a dɔw bɛ an bɛ conseil di a tigi kana lajɔ dɔw fana bɛ donc o bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ a bɛ dépend mɔgɔ kelen o kelen na voilà ayiwa basi tɛ nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fu tan ni kelen mais dɔgɔtɔrɔ n balimakɛ ko k'an tun kan ka ayiwa an jija kosɛbɛ tension ko kuma ni ani jabɛti ko kuma ani kurusi jalala gosi jabɛti ni tension fɛ ɔhɔ fɛn fɛn ye joli sira ye a bɛ tɔɔrɔ lase joli sira banaw bɛɛ bɛ tɔɔrɔ lase kurusi jala ma pourquoi ne delila k'a f'i ye Lamine kurusi jala mun don joli de b'a to a bɛ fonctionner ou bien kolo tɛ o fasa dɔrɔn tɛ donc pour que a ka fonctionner fasa n'o ka kɛnɛ joli sira bana o bɛ fasaw tiɲɛ jabɛti a tɛ fasa bana bila mɔgɔ la wa a tɛ joli bana bila mɔgɔ la pour que kurusi jala fana ka ɲɛ o k'a sɔrɔ joli bɛ yen lasɔrɔ kosɛbɛ parce que a yɔrɔ bɛ fa joli de la donc ni joli tɛ yen lasɔrɔ ka ɲɛ bana fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka joli sira ninnu latiɲɛ tension do jabɛti do donc a bɛ kɛ sababu ye ka kurusi jala lase a tigilama ma o de y'a to hali ni tension mana kurusi jala bana lase mɔgɔ ma ou bien jabɛti mana lase mɔgɔ ma tant qu'il ma tension in de furakɛ o de y'a sababu fɔlɔfɔlɔ ye o donc ni m'o furakɛ i ma jabɛti furakɛ a t'i bila parce que e bɛ taa furaw minnu ta tan nɔ caman bɛ yen o bɛ taa viagra ninnu de ta hali n'i y'o ta o ye wagati tɛmɛnanw de o c'est comme tout de suite sumaya ye mɔgɔ minɛ a ye kunkolodimi bila i la a y'i fari chauffer i bɛ ka fɔnɔ kɔnɔboli b'i la kɔnɔdimi b'i la i articulation bɛɛ b'i dimi i y'a dɔn fɔlɔ fɛ yanni sumaya jolitaw ka se yɔrɔw la dɔgɔtɔrɔ t'o fɛn ninnu bɛɛ ordonnance sɛbɛn wa fɔnɔ ordonnance bɛ sɛbɛn kɔnɔboli ta sɛbɛn a tɔgɔ ye di kɔnɔdimi ta bɛ sɛbɛn kunkolodimi ta bɛ sɛbɛn ainsi de suite i t'a sɔrɔ ordonnance kelen i bɛ t'a sɔrɔ fura min bɛ na a bɛ fura 9 bɔ wala fura 8 mais déjà a yera k'a fɔ nin bɛɛ sababu ye sumaya banakisɛ de ye dɔgɔtɔrɔ tɛ fura 3 sɛbɛn i kun bilen o a bɛ sumaya banakisɛ fagalan a b'o de fura sɛbɛn i kun fura 1 a bɛ dan o ma ou bien fura 2 a bɛ se ka kɛ bon kunkolodimi min b'i la a b'o fura sɛbɛn mais ni e ma sɔn ka sɛgɛsɛgɛli kɛ san kunkolodimi b'e la e t'a dɔn a sababu ye mun ye e kɔni bɛ ka paracetamol ta sɔgɔma tilegan fɛ ani sufɛ n'i ye paracetamol ta a ma da heure damadɔ mana se parce que paracetamol effet bɛ ban heure 6 kɔnɔna de la ni heure 6 dafara a bɛ wuli tuguni
dɔw bɛ yen u bɛ taa Seraspir ta ou bien fatokɛni ni fatokɛni effet banna i bɛ segin i cogoya la est-ce que o ye bana furakɛ cogo ye wa parce que hali bi e m'a sun furakɛ o e bɛ ka taamasiyɛnw de furakɛ donc diabète b'i la tant qu'il ka diabète ma équilibré kurusi-jala furaw n'i y'o ta a tɛ foyi ɲɛ a tɛ foyi de ɲɛ parce que a sun n'o ye joliko problème ye ni tɔɔrɔ de bɛ ka lase fasa ninnu ma ni tɔɔrɔ de bɛ ka lase joli ma parce que diabète équilibré tɛ donc i b'a ɲɛɲini k'i ka diabète de équilibré voilà. Ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 0 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna. Oui, basi t'an na an tulo b'i la oui. Alhamdulillah, comment ça va? Nba. On sera comment docteur Keffe, a ka kɛnɛ? Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la oui. Ah bon, ko ne bɛ fɛngɛ de denko de ɲɛɲini docteur Keffe. Bon, ne kɔni ye muso furu sisan presque 20 ans bɔ hein. Ne kɔni dɛsɛra ka denko an ye ko bɛɛ an dɛsɛra. Bon, vraiment tu fɛ ka solution ɲini. Ne ni n ka muso an ye analyse kɛ docteur b'a jira ko fɛn tɛ ne la. Bon, n ka muso fana an ye analyse kɛ fana docteur b'a jira ko fɛn t'a la an ye ko bɛɛ kɛ vraiment ala kɔni ma se ka garijɛgɛ d'an ma fɔlɔ. Bon, je ne sais pas an bɛ se ka docteur ye cogoya min na quoi. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ mɔgɔw mako b'i la. Numéro bɛ tila ka d'a ma ni Ala sɔnna. I bɛ n'i y'a bila numéro bɛ d'i ma. Awɔ. C'est problème t'a la. N'Ala sɔnna ma. Merci beaucoup. De rien. Ala ka nɔgɔya k'i ye. Nɛgɛjuru ye 21 0 11 dɔgɔtɔrɔ ko insuffisance rénale k'a bɛ mɔgɔ minɛ cogo di? Insuffisance rénale yɛrɛ fana ye jumɛn de ye? An delila k'a kuma kɛ yan. Ale ko ko rein bana. Rein bana min b'a to rein bɛ dɛsɛ. Kuma dɔ la insuffisance rénale yɛrɛ ye fasugu fila de ye insuffisance rénale aiguë ani insuffisance rénale chronique. Chronique ye mun ti ban. Aiguë bana dɔ bɛ se ka maa sɔrɔ mun b'a to joli bɛrɛ ti yɛrɛ yɔrɔ in lasɔrɔ i n'a fɔ sumaya a bɛ se ka joli ko dɛsɛ bila mɔgɔ la a bɛ se ka rein bana bila mɔgɔ la o rein bana bɛ se ka tɛmɛ ni sumaya furakɛra. Tension juguman a bɛ se ka rein bana bila mɔgɔ la parce que n'i ye muso kɔnɔma ta sisan Lamine bana dɔ bɛ yen nɔ ni tonso bɛ décoller a bɛ wɔrɔ ka bɔ denso la k'a sɔrɔ muso ma jigin fɔlɔ na 100 sara la i bɛ taa sɔrɔ 50 a sababu ye tension de ye tension mana juguya n'a y'o lase a tigi ma a bɛ se ka insuffisance rénale bila a tigi la mais n'i y'o furakɛ dɔrɔn a fura tɛ dɔwɛrɛ a tigi ka jigin kɔ walama ka opérer ka den labɔ donc o insuffisance rénale nin bɛ tɛmɛ a yɛrɛ ma hali o ka bɔ a la joli ko dɛsɛ gansan mana mɔgɔ sɔrɔ hali n'a sababu ye tumu de ye ko parce que tumu b'a tigi kɔnɔ. Calcul rénal sa kɛ. Ayi calcul rénal o n'o tɛ kelen ye. Ayi ne a tigi bɛ calcul rénal de nɔfɛ. Donc calcul rénal aw b'a fɔ a ma ko bɛlɛnin. D'accord. parce que rein ka baara ye mun ye ka ji sɛnɛ ka bɔ joli la ka kɔnɔ ko ka joli ko a bɛ joli ko siɲɛ caman o temps in kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ buruburu dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ na a bɛ n'a fɔ kɛn bɛ cogoya min na olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan Lamine ka kɛ i n'a fɔ bɛlɛ jalen don cogoya min na dɛ i y'a dɔn ni bɛlɛ tellement a jalen don hali mɔgɔ ɲin tɛ se ka bɛlɛ kari o bɛ cogoya min na fɛn ninnu fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ calcul de o cogoya la k'a ja i n'a fɔ bɛlɛ bɛ cogoya min na nka a yelen ni mɔnikuru yelen de ye mɔni mana dilan ɲɔ la n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ n'a fɔ mɔnikuru bɛ cogoya min na donc o de bɛ se ka taa yɛrɛ sɔrɔ sugunɛ siraw la a bɛ se ka kɛ rein yɔrɔ la walama a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ raccord dɔ bɛ yen nɔ mun bɛ rein ni sugunɛ sira ni ɲɔgɔn cɛ sugunɛ bara ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ a ma ko urtère donc a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ yen nɔ ou bien a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ sugunɛ bara yɛrɛ kɔnɔ raccord dɔ fana bɛ yen nɔ sugunɛ tɛmɛ sira dɔ bɛ yen kɛnɛmala la donc a bɛ kɛnɛmala ni sugunɛ bara ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ o ma ko urètre a bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ yen fana donc a bɛ fɔ o de ma ko calcul donc o calcul ni o sababu o de fɔlen do nin ye tan nɔ donc n'a bɛ mɔgɔ la dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ ko i ka ji caman min parce que a dɔw bɛ yen nɔ a tɛ opération kun bɔ
donc i bɛ ji caman de min donc o b'a to a bɛ bɔ sira naturel fɛ mais dɔw ta bɛ gɛlɛya f'a bɛ bloqué yɔrɔ dɔw la i bɛ taa sɔrɔ o ka ca fana donc o bɛ kɛ sababu ye a tigilama bɛ opéré. A bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 yɛrɛ tilenna allo allo an tulo b'i la ayiwa an bɛ taa fɛ k'an bɛ Sikasokaw fo kosɛbɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. an so Malimakɛ kuma b'i bolo. Sɔngɔ Baasi t'an na. ne sen kɔnɔna. I sen kɔnɔna. Voilà o de bɛ chauffer ka na se dɔgɔnin yɔrɔ la quoi. Bon n b'a fɛ k'o de ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ mun ye quoi. A ka gɛlɛn ne k'o dɔn ta i kɔni bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o k'a lajɛ. I y'a faamuya. Ok i y'a faamuya. I bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲini ka dɔn fɛn min bɛ k'o kɛ. K'an bɛ Tete Jɔ fo kosɛbɛ. Tete Jɔ ye ayiwa farafin furakɛla de ye. A bɛ Tete Jɔ bɛ bana caman furakɛ prostate bana b'o la. Ayiwa règle douloureuse bana b'o la. Ayiwa kurusi jalala gosi bana o b'o la. Tete Jɔ ka yɔrɔ filɛ nin ye Turukɔrɔbugu dɔgɔtɔrɔ i terikɛ. A k'a bi fo kosɛbɛ. N ka foli b'a ye kosɛbɛ. N'Ala sɔnna ma. An yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɔn mun sira fɛ. O ye bana minnu kofɔ n'a b'u furakɛ. Awɔ. Et puis Tete Jɔ fana. A y'an kanu kosɛbɛ. A bɛ hépatite B furakɛ infection trouble des règles douloureuses. A bɛ nin bɛɛ lajɛlen de kɛ a ka numéro ye 66 22 65 66 66 22 65 66 ayiwa Tete Jɔ bɛ fɛn caman kɛ k'an ka foli b'a ye an bɛ ayiwa chinois dɔgɔtɔrɔ fo fana fo kosɛbɛ monsieur ko i ka cɛ bɛ ka bamanankan i ka chinois bɛ ka bamanankan mɛn dɛ. Nshao Lamine fana bɛ ka chinois kan mɛn. Shao bɛɛ laban ye chinois kan ni mɛli fana ye u bɛ ka caya o u bɛ ka k'an teri ye sisan. Ni hao ma. Ni hao ma. Fɔlɔ an tun b'a fɔ de ko ni han hin hɔn ja hin hɔn tɛ ni hao ma de don. Ayi ni han ni han. Ni han o ye sɔgɔmafɛla ye ni han ma o ye ni su o ye sufɛla ye misilen ko tɛ k'a dege dɔɔnin de dɔ de bɛ taa an fɛ yen nɔ ale bɔra Sine ale k'e dege o la a bɛna furakɛli la ni han muso a tun bɛ Sine de ni han sufɛla ye ni han ma d'accord chinois dɔgɔtɔrɔ bɛ bana caman furakɛ kunkolodimi b'o la spondylocervical b'o la séquelle d'AVC i n'a fɔ an ye tension ko kuma min fɔ su in na o b'o la douleur lombaire hernie discale lombaire sciatique o b'o la monsieur ko sunɔgɔ bɛ cɛkɔrɔba la k'an b'a fɔ kosɛbɛ a sɛgɛnna diabète hypertension artérielle hyperlaxie osseuse dysfonctionnement sexuel docteur Shao Shi bɛ nin bɛɛ lajɛlen furakɛ ka bɛ baara kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ni biyɛnni de ye ani u ka chinois fura ninnu caman b'a bolo acupuncture a ka numéro ye 75 26 78 29 75 26 78 29 a filɛ nin ye contrôle ni sanɛ u ka yɔrɔ belebeleba ye n'o ye Père Michel ka yɔrɔ u ka daba bɛ fan min fɛ n'i sera o yɔrɔ la bɛɛ i bɛ docteur Shao Shi i b'a wele nin numéro la ou bien i bɛ plaque yɛrɛ ye k'Ala ka nɔgɔya kɛ banabagatɔw bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔtɔrɔ a k'a b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ bana ka ca ko yala ko les piqûres qu'on fait aux personnes pendant l'opération est-ce que cela peut provoquer la maladie du dos n delila ka nin ɲininkali k'i la kosɛbɛ musolaka ninnu caman bɛ dimi kuma de fɔ u mana moyi ko 10 tuma bɛɛ pikiri in nɔ bɛ kɛ to bɛ t'u kɔ la san 5 san 6 san 7 a bɛ kɛ i b'a fɔ n'a dimi dɔw wuli i b'a fɔ k'a kɛra sɔgɔmada in na de mun de bɛ na n'o ye pikiri in o y'a ka effet secondaire de ye wa. Bon a ka ca Ala fɛ pikiri nɔ tɛ kɔnɔmaya yɛrɛ de nɔ don a pikiri da in de b'u dimi o. Lamine o ye an ye mun kɔlɔsi parce que sɛgɛsɛgɛliw mana kɛ sisan Lamine i bɛ taa sɔrɔ sɛgɛsɛgɛliw bɛ fɛn dɔw de ko fɔ ni i n'a fɔ sisan aw ka jateminɛ n'anw ta tɛ kelen ye o la aw ka jateminɛ ye mun ye sisan Lamine e mago bɛ ne la sisan i taara n ka dɔgɔtɔrɔso la
bon yan ne ka bɔ kɛnɛma ni blouse ye yan ne ɲɛ ka da ne kan dɔgɔtɔrɔ fɔlɔ mun bɔra ka na e y'a sɔrɔ o ye yefege ye filanan ye yefege ye sabanan mun bɔra yefege don naaninan yefege don duurunan yefege dɔgɔtɔrɔ bɛ taa ayi o b'a sɔrɔ baarakɛyɔrɔ in na dɔgɔtɔrɔ mun bɛ yen nɔ mɔgɔ 70 don o mɔgɔ 70 in cɛla 6 minnu fɔlɔ bɔra kɛnɛ ma olu kɛra yefege ye e bɛ se na ka fɔ dɔgɔtɔrɔ Kulibali e yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ ye yefege ye o dɔgɔtɔrɔ ne t'o fɛ o est-ce que e bɛ ne ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ jate dɔn ne ka dɔgɔtɔrɔw faralen ɲɔgɔn kan mɔgɔ 77 ni 7 olu cɛla 7 dɔrɔn de ye yefege ye e bɛ se na k'a fɔ e ka dɔgɔtɔrɔ ninnu bɛɛ ye a bɛɛ ye olu de ma bɔ wa donc ni tɔɔrɔ mana mɔgɔ sɔrɔ sisan dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ɲɛɲini tɔɔrɔ in sababu bɔra mun na i y'a faamuya i m'a ye aw b'a étudiant minnu ye n'a b'a fɔ ko thésard tout ça la an bɛ thèsew kɛ o i tɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ ye n'i ma thèse kɛ n'i tilala fana i bɛna spécialiser i bɛ mémoire de donc fɛnw de bɛ kɛ par exemple ne delila ka ne ka mémoire kɛra mun kan o ye césarienne ye césarienne prophylactique et césarienne d'urgence o y'a sɔrɔ césarienne prophylactique mun kɛra ani d'urgence a bɛ maa 400 bɔ mais o maa 400 cɛ la muso kelen mun fatura a sababu bɔra césarienne d'urgence la césarienne prophylactique fɛn kɛra o y'a sɔrɔ tɔɔrɔ m'olu si sɔrɔ donc mais aw t'o jateminɛw aw t'olu dɔn dɔgɔtɔrɔso la o aw b'a fɔ sisan nɔ lɛminɛnpo bɛ Bamako bɛɛ la dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i ye non i ye mun fɔ o jate man kɛnɛ n'i ye mɔgɔ 100 ta lɛminɛnpo bɛ maa 15 la dɔgɔtɔrɔ t'o fɔ kun fɛ o ça veut dire que mɔgɔw minnu nana dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ y'u ye donc mɔgɔ 100 cɛ la lɛminɛnpo yɛra nin mɔgɔ hakɛ de la i y'a faamuya Lamine ou bien dɔw bɛ sina k'a f'i ye quartier la u b'a fɔ k'olu ka quartier la ko saya ka ca dɛ Bamakɔ yan est ce que Bamakɔ i bɛ se ka tile kelen kɛ ko saya tɛ yɔrɔ dɔ la o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ a Lamine n'o sera ka kɛ o tɛ se ka kɛ o ayi n'a sera ka kɛ ayi o yɛrɛ tɛ se ka kɛ yɛrɛ ayiwa maa 1 joli de bɛ Bamakɔ yan ale ni mɔgɔ min bɛ village la i bɛ se ka san 10 kɛ village la i ma saya ko kuma mɛn o village la mɔgɔw man ca village la o parce que hali ni bana ma kɛ maa sababu ye yan accident na kɛ a sababu e bɛ se ka tile kelen kɛ e ma accident dɔ kɔ mɛn Bamakɔ yan a bɛ gɛlɛya dɔɔnin ayi a bɛ o tɛ yen yɛrɛ o tɛ se ka kɛ yɛrɛ ouais donc pour dire que jate ninnu minnu n'u bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso la dossier de bɛ banabaatɔ bɛɛ la minnu bɛ don sababu de bɛ ɲɛɲini tɔɔrɔ dɔ b'a tigi kan nin sababu bɔra mun na an y'a sɔrɔ an ka jate caman ye mun ye c'est que kɔdimi sababu yɛrɛ ye kɔdimi bɛ maaw la o tuma mɔgɔ minnu ma opéré kɔdimi t'u la wa Lamine kɔdimi bɛ yɛrɛ la a bɛ tɛnɛ la a bɛ maa caman olu ma deli ka opération y'u ɲɛna kɔdimi b'u la o kɔdimi tɛ fɛn ye mun bɛ daminɛ don kelen o i bɛ taa sɔrɔ kɔdimi a daminɛna dɔɔnin don fɛn mun don chronique de don a bɛ se ka sɔrɔ hali tiɲɛ fɛ bon hadamaden farikolo tɛ fɛn supporter i bɛ taa sɔrɔ i ka vie bɛɛ kɛ i b'i ka fɛn minnu ta ale ni i bɛ position minnu ta ani i bɛ doni minnu ta o bɛɛ de kɔdimiw faralen don ɲɔgɔn kan bon fɔlɔ fɛ Lamine anw fɛ yan nɔ i m'a ye farafinmuso maliyɛn muso yɛrɛ a forme yɛlɛmana sisan fɔlɔ fɛ maliyɛn muso i k'a ja ta sisan Lamine i k'a lajɛ ani sisan i k'a ja ta i b'a ye kelen tɛ mun de yɛlɛmana awɔ fɔlɔ fɛ maliyɛn muso ka baara ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ a tigi a bɛ dege tobili ninnu na a bɛ susuli kɛ susuli bɛ forme dɔ di a tigi ma donc disi bɛ yanga ka taa ɲɛfɛ ka kɔ kari baignoire mun n'a b'a ta ni doni b'a la nafɛn minɛn mun n'a b'a ta ni doni b'a la o fana bɛ forme dɔ de di a tigi fari ma maintenant n'a mana jigin a kɔnɔma mana jigin a bɛ den banbu ni mun kɛ o bɛ forme dɔ di a tigi kɔkolo ma parce que wagati min na a kɔnɔma don kɔ in bɛ jan ka taa maintenant n'a jiginna n'a mana den banbu kɔ in b'a place sɔrɔ parce que a bɛ obligé k'a kɔ biri de donc ko
kolon ninnu b'u place sɔrɔ mais sisan nɔ o baara mun ni maliyɛn muso tun b'a kɛ a y'o dabila a bɛ sigi moto jakarta de sanfɛ mɔgɔ mun ka baara ye ka moto jakarta boli sɔgɔma tilegan fɛ ani sufɛ n'o kɔ ma kuru ka kɔdimi bila a la a bɛ jɔnni de sɔrɔ a sigilen don mobili kɔnɔ ka mobili boli chaise bi position mun na o bi forme dɔ di kɔ in ma e m'a ye fɔlɔ fɛ kɔdimi tun ye chauffeur de ka baara ye ale ni tailleur fɔlɔ fɛ tɛ dɛ halisa kɔdimi bɛ chauffeur la dɛ ani tailleur sisan nɔ bɛɛ ma kɛ chauffeur ya bɛɛ kɛra ye bɛɛ ma kɛ tailleur ye wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ta taama cogo yɛrɛ fɛ Lamine a b'i ɲɛna k'u tɛgɛ in n'u fari tɛ fan kelen fɛ i bɛ taa sɔrɔ tɛgɛ gauche bi gudron ɲɛsinnen don gudron fan dɔ in ma ayi Lamine i yɛrɛ u bɛ espace mun yɛrɛ ta u taamatɔ la kamalenbaya fɛ ayi hali moto t'a espace ta i bɛ taa sɔrɔ mobili de bɛ se ka espace ta dɔw yɛrɛ a bɛ k'i ɲɛna k'u tɛgɛ u mago t'a la yɛrɛ parce que tɛgɛ yɔrɔ ka jan u la kojugu donc pour te dire que an yɛrɛ ka comportement la an ka activité minnu n'u bɛ kɛ fɔlɔ fɛ yɛlɛma donna olu bɛɛ la donc o fana y'a to forme hali mɔgɔw bɛ yen nɔ sisan Lamine i bɛ taa sɔrɔ banaw bɛ yen minnu bɛ na hali bi u ma se yan kosɛbɛ épaule cassée i y'a dɔn a kun tunna sisan épaule cassée bɛ ka segin ka na sisan parce que fɔlɔ fɛ mɔgɔw b'a kɛ kamalenbaya ye épaule cassée tu es 70 awɔ surtout policiers ayiwa awɔ dɔgɔtɔrɔ ayiwa yɔrɔ i tɛ kuma fo ayiwa Mathieu ka nin b'i da donc olu ta kun ye kamalenbaya de ye Mathieu ka nin b'i da teni b'i la ka marifani kɛ kɛcogo dɔ la i n'a fɔ ko bɛɛ kɛ bi cogo min u tun bɛ ka jango ani Pecos la de jango min fugulan ta ka bɔ i kunna ni kisɛ ye k'a sɔrɔ kisɛ m'i sɔrɔ ani ligili a bɛ cigarette gosi ni marifa kisɛ ye k'a tigi tɛgɛ cigarette to a tigi tɛgɛ la u tun bɛ ka tirinni ta ni Pecos jango bon sisan Lamine a bɔra kamalenbaya la mɔgɔw ka doni girinma ordinateur o de bɛ ka na ni kamankari ye sisan nɔ t'a sɔrɔ a tigi kaman jɛngɛnen don bon ordinateur lajɛ ale ni baara dɔw bɛ yen nɔ o bɛ kɛ sababu ye sisan hadamadenw kunkolo yɛrɛ jɛngɛnen don i bɛ taa sɔrɔ n'u kan k'u ɲɛsin yɔrɔ mun ma n'u y'u ɲɛsin o ma yɛrɛ u tɛna yeli kɛ il faut que i bɛ taa sɔrɔ kunkolo jɛngɛnen don a bɛ n'a fɔ fana camion ninnu minnu falen don donni na n'a bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ n'u doubler Lamine kana i b'a jateminɛ kunkolo bɛ fan mun fɛ dɛ parce que a bɛ ɲɛna ko kɔfɛla in ni kunkolo ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma k'a sɔrɔ u ɲɛsinnen tɛ ɲɔgɔn ma donc an yɛrɛ ka kɛtaw an ka baaradaw olu de bɛ ko caman las'an ma yan n'an ka se furakɛli yɔrɔ yɛrɛ i y'a faamuya wa voilà sinon a ka ca Ala fɛ kirinna a t'a bila mɔgɔ la mais a bɛ kirinna complication dɔw fana la parce que kɔ bɛ sɔgɔ de hali complication bɛ yen minnu ka jugu kɔdimi ye kirinna na ne y'a fɛ n ko kirinna yɛrɛ complication ka ca voilà i delila k'o fɔ yan ko kirinna mɔgɔw bɛ ka tulonkɛ kirinna na kirinna yɛrɛ bɛ mɔgɔ faga yɛrɛ tilenna oui madame kuma b'i bolo i b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni an tulo tɛ foyi la baasi t'an na oui dɔgɔtɔrɔ k'ale ka bon de kojugu e bɛ kilo joli la mun de man di ye e dun yɛrɛ to yen i ka tɛmɛ tan a cɛ de bɛ s'a kɔrɔ Lamine ayiwa o t'a fɔ ten yan i cɛ bɛ s'i kɔrɔ i bɛ taa endocrinologue fɛ yen nɔ ou bien diabétologue fɛ yen nɔ ale tɛ fɛ ka régime i y'a faamuya donc olu bɛ régime f'i ye ani furakɛli taabolo donc mun b'a to i bɛ se ka fasa cogoya min na voilà parce que aw bɛ régime mun kɛ o tɛ régime ɲuman ye ka ban tilela la ka taa tasa fa surafana la k'o dun su fɛ k'i da ka sunɔgɔ nafa t'o la donc i ka pan wagati dɔ kunna nafa foyi t'o la o tɛ régime ye i y'a faamuya voilà et puis régime fana tɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kɔ donc n'olu ma taa ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn i ka fasa ka gɛlɛn awɔ amina yarabi nka fasalan dɔ fana bɛ yen nɔ Lamine o kɔni ni mɔgɔ mun ka bɔ n'a cɛ mana pɛgɛlɛ furu a ka ca Ala fɛ a dɔw fana bɛ fasa dɛ parce que o mɔnɛ fɛ e tɛ pɛgɛlɛ dɔn wa muso kumaba n'a cɛ mana muso jaramani furu mun b'i n'a fɔ nɛgɛso
o hami fana b'a to caman bi fasa hali bi sinamuso hami tɛ aw tɛ bɛn a la koyi aw tɛ bɛn a la hali dɔɔni fitinin nɛgɛjuru an bɛ bi ta bila yan dɔgɔtɔrɔ nka ayiwa dala sɔnna dɔgɔtɔrɔ ka nɛgɛjuru ye 79 28 55 47 79 28 55 47 voix du cœur do ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ n'ala sɔnna a ma. Dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye delegate bambolo delegi banyo te banna hajakana usolante bamboro usolan kasa dumate banna hajabano bongalire te bamboro bongalire kasa dumate banna jidakono sambara te bamboro talongera mate banna hajabano dupur te bambolo dupur compile te banna hajakana Sampinani leni sanloro Madiana musundu Ne sampinani leni sanloro Madiana musundu Nine sila konkora Ma ajaba yelena odinfa Usulante babara Usulante sadumate banna ajabara Bongalire te baboro Bongalire kasadumate banna jidako Sambate babolo, talongena mate banna ajabo. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Solo mondial. Sabia de babolo, la sabia de nyoma de banna ajabo. Tapi de babolo, selita pinyoma de banna ajabo. La cana de babolo, ala baton la cana de banna ajabo. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musundo. Ne sambina ni le ni samboro, mandiana musundo. Il est 18h.